그래서 지난번에 에베소에 있는 장로들에게 그들이 어떻게 양떼들과 교회를 섬길 것인지 그것을 권면하는 내용을 우리가 살펴봤습니다. За тэгээд тэд нэр хэрхэн одоо тийм ээ хонин сүргээ авч үлдэх хариуцлах талаар одоо тэднэрт зааж байгаа зөвлөж байгаа сурсан. 사도 바울이 소아시아에 있는 교회들을 섬길 때 진실한 마음으로 또 진심으로 그들을 위해서 헌신했다고 하는 것을 그들에게 고백했습니다. За тэгээд Илч Паул тийч одоо сайн мэдээ дамжуулахдаа өөрөө хэрхэн одоо золиос болж хэрхэн одоо үйлчлсэн тухай тэр хэлсэн. 그래서 모든 겸손이라든지 눈물 또 시험을 참고 주를 섬긴 것 그러한 것을 고백을 했어요. За тэгэхдээ тэр бүхий сорилтыг хэрхэн давсан. За хэрхэн зовлон амсч байсан. Хэрхэн нулимстайгаар өнгөрөөсөн гэд энэ бүх тухайга ярьж хэлсэн ба. 그들에게 유익한 것, 하나님을 섬기는 일에 유익한 것은 꺼리지 않고 차별 없이 그들에게 복음을 증거했다고 고백을 했어요. Тэгээд хэрэг одоо ханийн сүрэгт маань л ашигтай байх юм бол тийм үү? Хэнийг нь ч хин гэж ялгалгүйгээр одоо ялгуурдаж харьцалгүйгээр одоо бүгдэнд нь дамжуулсан гэдгийг тэр хэлсэн ба. 이제 자신은 성령에 붙들려서 이제 예루살렘으로 가고 또 예루살렘에서 큰 핍박이 예비되어 있지만 하나님 맡긴 사명을 위해서 자신의 생명을 아끼지 않고 달려가겠다고 이렇게 고백을 합니다. За тэгээд тэр өөрөө болохдоо өөрийнхөө амийг тийм үү одоо үл хайхран хэрхэн одоо үйлчилж ирснээ тэр одоо хэлсэн байгаа. 자, 그러면서 여기 자기가 떠나간 다음에 교회 안에 이리가 찾아올 것을 우리가 지난번에 28절 말씀에서 우리가 살펴봤어요. За тэгээд 28 дугаар ишлэл дээр өнгөрсөн удаа тийм ээ өөрийг нь явсны дараа тэр хонин сүрэгт нь хоньны арьс нөмөрсөн одоо чон орж ирнэ гэдгийг тэр хэлсэн ба. 그래서 성도들을 미혹하고 그 성도들을 자기들의 제자로 삼으려고 하는 그러한 자들이 많이 일어날 것을 미리 장로들에게 경고의 메시지로 주었습니다. За тэгээд хонин сүрэг болон тийм ээ одоо итгэгч нарыг хэрхэн дагалдаг итгэгч нарыг хэрхэн одоо анхаарах талаар одоо тэр Эфесос дуудаж ирсэн ахлагч нар болон дагалдагч нартай одоо Паул хэлж өгсөн байна. 자, 오늘 여기 31절부터 여기 38절까지는 사도 바울이 이 미혹하는 자에 대해서 어떻게 대비할 것인지 또 사도 바울이 마지막으로 그들에게 당부하는 말씀이 무엇인지 여기 기록이 되어 있어요. 우리 31절부터 한번 38절까지 한번 세 기가 한번 읽어보세요. За тэгээд 31-ээс 38 дугаар ишлэл дээр одоо хэрхэн одоо тэр хүмүүстэй харьцах вэ гэдгийг хэлж өгч байна. 31-ээс 38 Иймээс 3 жилийн турш өдөр шөнөгүй хүн бүрийг нулимс унган тасралтгүй синхруулж байсныг минь санан дурсаж сэрэмжтэй байгтун. Идүүгээ та нарыг босгон ариусгагдсан бүхний хамт өв залгамжлалыг өгөх чадалтай бурханд ба түүний нэгүслийн үгэнд би та нарыг даатгаж байна. Хиний ч өмнө хинч мөнгө эсвэл алт хувцас хунар хиний ч мөнгө эсвэл алт хувцас хунарт би шунахаарайгүй. Миний энэ гар миний өөрийн болон надтай хамт байсан хүмүүсийн хэрэгцээний төлөө үйлчилж байсныг та нар өөрсдөө мэдэж байгаа. Ийм маягаар чаргуу хөдөлмөрлөж байж л сул дорой нэгэндээ тус болох ёстойг би та нарт бүх талаар үзүүлсэн. Мөн эзэн Есүсийн айлтсан авахаасаа өгөх нь илүү өрөөлтэй гэсэн үгийг санагтун гэж хэлв. Тэр үнийг хилээд тэдний хамт өвдөг сөгдөг залбирав. Тэд чангаар уйлалтан Паулыг тэрвэрэн авч дахин үнсцгээж байлаа. Ялангуяа түүний царайг дахин харахгүй гэсэн өгөнд нь тэд гунигалцгаасан байв. Тэгээд Паулыг усан онгоц хүртэл дагалдваа. 네. 자, 여기 31절에 교회 안에 들어오는 이리들, 이 미혹하는 자들에 대해서 어떻게 그 양떼들을 지킬 것인지 사도 바울은 일깨워 그러므로 여러분이 일깨워 이런 말씀을 했어요. Тийм учраас одоо юу гэдэг тэр хонин сүрэгт орж ирж байгаа тэр хоньны арьс нөмөрсөн тэр чоннуудыг хэрхэн одоо харьцах вэ гэхээр хэлсэн та нар
одоо сэрэмжтэй бай гэж хэлсэн байгаа. сэрэмжтэй байх тун гэж. 자, 일깨어라는 말은 깨어 있으라는 뜻입니다. Ерөөсөө л сэргэг байгаараа гэсэн үг байна. 자, 이리를 분별하고 자, 그에 대비해서 어떻게 하면 교회를 지킬 수 있는지 분별하고 있어라. 그러한 뜻이에요. Сэрэмжтэй байж тийм ээ яавал тэр одоо болгоомжтой байж чадах вэ? Яавал тэднийг одоо таньж мэдж чадах вэ гэж ялгаж мэдж чадах вэ гэхийн тулд бүгдээрээ сэргэг байгаарай гэж хэлж байгаа. 잘못된 진리를 가지고 있는 사람들, 또 거짓된 사람이 교회 안에 들어왔을 때 지도자가 깨어 있어야 돼요. 그 사람들을 분별하고 있어야만이 그 사람들 가운데서 양떼들을 지킬 수 있습니다. Аха. Буруу үннийг барьж ирсэн. Эсвэл үннийг гажууд болсон хүн одоо чуулганд ороод ирэхэд удирдахч, ахлагч нь сэргэг байх юм бол тийм ээ. Тэр хүн тэр өөрийн хонин сүргээ хамгаалж чадах болно. 자, 지도자가 깨어 있지 않으면 양떼들을 그 이리에게 잡아먹히게 되는 거예요. Хэрвээ удирдахч л юу лээ сэргэг байхгүй бол тэр хонин сүргээ тэр чонд тавьж өгч байгаатай адилхан байна. 자, 깨어 있으려면 어떻게 해야 될까요? За тэгвэл сэргэг байхын тулд яах ёстой вэ? 자, 깨어 있으려면 지도자가 먼저는 바른 진리에 서 있어야 돼요. Тэгвэл сэргэг байя гэж бодож байгаа бол удирдагч маань өөрөө зөв үнэн дээр одоо баттаа зогсож байх хэрэгтэй. 또 두 번째로는 신앙 양심이 살아 있어야 됩니다. За тэгээ хоёрдугаарт нь сайн мэс чанар нь одоо амьд байх хэрэгтэй. 일반적으로 교회가 무너지는 것을 내가 한국 교회에서 과거에 경험적으로 보면 교역자가 진리를 바로 깨닫지를 못하면 교인들을 바로 인도할 수 없어요. Өнгөрсөн хугацаанд ингээд чуулган хэрхэн одоо унж байгааг харах юм бол ерөөсөө удирдагч хүн үнний үгэн дээр баттаа зогсоогүй байх юм бол тийм ээ одоо асуудал үүсэж байгаа. 본인 자신이 양심이 바로 되어 있지 않으면 때로는 욕심이라든지 또 성도들에 대한 진실한 마음이 없으면 이리가 양떼들을 물어가도 신경을 쓰지 않는 거예요. Өөрөө ядаж тийм ээ үнний үгийг сайн мэдэхгүй байх юм бол тэр одоо хонин сүрэгт маань одоо чон орж ирсэн ч тэр зөвийг ярьж гинөө бурууг ярьж гинөө гэдгийг мэдэхгүй байгаа учраас өөрөө хонин сүргээ хүртэл анхаардаггүй байна. 또 깨어 있다고 하는 것은 요 거짓된 사람들이 무엇을 말하는지에 대해서 아까도 얘기했지만 분별하는 지혜가 있어야 됩니다. Тэгвэл сэргэг байх ёстой гэдэг маань юу гэсэн үг юм бэ гэвэл тэр орж ирж байгаа тийм ээ худал хуурмгийг ярьж орж ирж байгаа тэр хүмүүсийг ялгаж чаддаг байх хэрэгтэй байна. 자, 교회 안에 들어와서 성도를 미혹하는 이리는 여러분들하고 똑같이 생겼습니다. 전혀 다르지 않아요. Чуулганд орж ирээд тэр хонин сүргийг одоо үгүй болгож байгаа. Тэр хүмүүс хэрхэн яаж ханддаг вэ гэх юм бол ерөөсөө биднээс ялгараад байх юм байдаггүй. 자, 교회 안에 그 똑같은 양의 모습으로 찾아오기도 하고 Чуулган дотор яг адилхан хон шиг тийм ээ одоо дүр төрхтэй ирнэ. 때로는 광명의 천사, 아주 거룩한 천사의 모습 같은 모습으로 찾아오기도 합니다. За заримдаа бүр ариун бараг л тэнгэр элч шиг дүр төрхөөр орж ирнэ. 그런데 그들을 어떻게 분별하느냐면 그들의 말과 열매를 통해서 그들을 분별해 볼 수 있어요. Тэгвэл тэднийг хэрхэн ялгаж мэдчих чадах вэ гэх юм бол тэдний үг хийгээд одоо үг ярьж байгаа үгнээс нь үйлдэлээс нь бид нэр одоо ялгаж чадах нэ. 지금 마지막 때가 돼서 그런지 몰라도 너무 이 미혹하는 자들 이리들이 교회 안에 많이 찾아오고 있습니다. Одоо үеийн төгсгөл болоод зэгсэн үү тийм ээ одоо чуулган дотор энэ одоо чоннууд маш их орж ирсэн байна. 자, 우리가 분별하지 않으면 교회와 양떼들이 잡아먹히고 무너지게 된다고 하는 거 명심해야 됩니다. Хэрвээ бид нар л яалгахгүй бол тийм ээ бид нар л одоо сэргэг байхгүй бол чуулган дотор ийм одоо хонин сүргийн эсрэг гэх юм ийм хүмүүс одоо маш их орж ирнэ гэдгийг бид нар одоо маш сайн анхаарах хэрэгтэй байна. 지금 여러분들이 섬기는 교회에도 그러한 사람이 있을 수 있어요. Магадгүй та нарын үйлчилж байгаа чуулганд хүртэл тийм ээ ийм хүн байж магадгүй юм аа. 자, 어디
좀 문제가 있어 보이는 사람들이 보여요? Магадгүй та нарын дотор тийм ээ тийм асуудалтай хүн харагдаж байна уу? 자, 보입니까? 안 보입니까? Харагдаж байна уу? Харагдахгүй байна уу? 지난번에 나는 다락항에서 어떤 분이 자기 교회에 대해서 이야기하는 소리를 들었는데 나는 벌써 딱 들을 때 이건 교회가 심각하게 문제가 있구나라는 걸 금방 알았어요. За тэгээд эндээс харахад л энэ чуул дарханд нэг удаа дарханд очиход тийм ээ одоо ярьж нэг хүний одоо цуглааныхаа талаар ярьсныг сонсоод энэ одоо цуглаан бол маш их биш энэ энэ цуглаан бол маш их асуудалтай бүр онцгой ноцтой асуудалтай цуглаан байна гэдгийг одоо ойлгосон. 우리가 때로 방심해가지고 그럴 수도 있지라는 사고로 교회를 들여다봐서는 안 됩니다. За бид нар юу гэдгийг энэ чуулганы талаар сонсохдоо тийм ээ одоо энэ чуулгануудын талаар сонсохдоо зүгээр нэг одоо юу гэдэг за нэг тийм юм байлгүй яах вэ гэсэн үүднээс биш сонсох биш харин маш их болгоомжтой анхаарч сонсох хэрэгтэй байна. 우리가 신앙에는 그럴 수도 있지가 없어요. Бидний итгэлд тийм ээ тийм юм байлгүй яах вэ гэсэн зүйл байж болохгүй. 진리냐 비진리냐, Үнэн үү эсвэл үнэн бос уу? 옳은 것이냐 옳지 않은 것이냐, Зөв үү зөв бос уу? 예냐 아니냐, 그거밖에 없어요. Тийм үү үгүй юу гэж л бид нар мэдэх хэрэгтэй. 여러분들이 명심해야 됩니다. 하나님의 네, 진리는 두 맞습니다. 가지의 모습이 있지 않습니다. Бурхны үнний үг тийм ээ үн нь хоёр одоо өөр төрлийн одоо тийм дүр төрх байх ёсгүй. 교역자가 하나님의 뜻을 찾아서 바르게 교회를 세워나가지 않고 뭐 신비주의를 한다든지 또 다른 어떤 이상한 방향으로 교회를 끌고 나갈 때 그건 이미 그 교회는 고단수 마귀에게 붙잡힌 거예요. Тэгвэл тэр чуулган зөв замаар явахгүй тийм ээ тэр чуулганы удирдагч нь зөв замаар явахгүй зүгээр одоо юу гэх юм одоо гажуудаж ихэлсэн байх юм бол тэр цуглаанд ингээ асуудал үүсэж байгаа юм байна гэсэн үг. 그렇기 때문에 여러분들이 때로 교회를 섬기는 주의 종이 될 때 여러분들 자신을 위해서 항상 기도해야 됩니다. 하나님 나를 진리 가운데서 떠나지 않고 교회를 하나님 앞으로 바로 인도하게 해달라고 항상 기도해야 돼요. Тийм учраас та нар чуулганы бурхны өмнө залбирахдаа зүгээр нэг одоо залбирах биш зүгээр нэг байх биш тийм ээ. Бурхан минь намайг зөв замаар удирдах өгөөч гэж одоо үргэлж залбирах хэрэгтэй байна. 그래서 교회를 미혹하는 자들에게서 지키는 방법은 깨어 있어야 된다는 게 첫 번째고요. За тийм учраас чуулганд бол тийм ээ одоо чуулганыг зөв удирдах арга юу вэ гэх юм бол нэгдүгээрт нь тэр хүн сэргийг байх хэрэгтэй байна. 여기 두 번째로는 내가 3년이나 밤낮 쉬지 않고 눈물로 각 사람을 훈계하던 것을 기억하라. 이런 말씀을 했어요. За тэгээд дараа нь болохоор юу гэж хэлж байна гэх юм бол юу гэсэн гэхээр би 3 жилийн турш тийм ээ тэр өдөр шөнөгүй хүн бүрийг нулимс сунганд тасралтгүй синхруулж байсныг мань одоо санаарай гэж. 사도 바울이 에베소 교회에 3년이나 있으면서 그들을 밤과 낮으로 하나님의 말씀을 진리를 바로 깨달아서 가르쳐주고 권면하면서 인도했던 것을 잘 기억하라는 거예요. 그거 잊어버리지 말라는 거예요. Элч Паул юу гэж хэлж байгаа юм бол 3 жилийн турш тэнцээ байхдаа тийм ээ тэр хүмүүст өдөр шөнөгүй хэрхэн одоо зааж сургаж байсныг мартаж болохгүй шүү та нар санаж байгаарай гэж хэлж байна. 저도 여러분들에게 당부하는데 저나 우리 교수들이 오랫동안 여기 신학교에서 우리 신학생들을 길러나갑니다. За тэгээд би ч гэсэн одоо манай оюут багш нар байна тийм ээ. Олон жилийн турш оюутнуудыгаа одоо удирдах хөтлөж явж байгаа. 거기에서 들은 바른 진리를 결코 놓치지 마세요. Тэгвэл тэнцээ сонссон зөв үнний үгийг ерөөсөө тийм ээ одоо орхиж болохгүй. 그 진리가 여러분과 교회를 살립니다. Тэр үнэн бол та нарыг болоод сургуулийг чуулганыг тийм ээ аврах болно. 저도 그렇지만 많은 종들이 이 자리에 있기까지는 정말 많은 연단을 받았어요. За тэгээд би ч гэсэн тэр ерөнхийдөө олон тийм хүмүүс тийм ээ энэ газар байхдаа одоо энэ одоо үгэнд суралцахдаа одоо маш их
одоо соригдож шалгагдсан байгаа. 교회 안에서 시험이라든지 거짓된 자들이 들어왔을 때 이미 그들과의 싸움에서 이겼기 때문에 이 자리에 있는 거예요. Тэгвэл энэ газар суухын тулд тийм ээ чуулган дунд ямар сорилт орж ирж байна, ямар асуудлууд орж байна тэднийг бүгднийг нь ялгаад ялж чадсан учраас өнөөдөр энэ газар ирээд одоо сууж байгаа маа. 우리 신학교 교수들이 여러분들에게 가르쳐준 대로 잘 나오면 여러분들이 교회를 지킬 겁니다. За тийм учраас та бүхэн одоо та бүхний багш нар тийм ээ та нарт Библийн сургалт хэрхэн зааж байна яг тэр дагуу сайн суралцаж чадах юм бол сайн суралцсан бол та нар цаашдаа ч гэсэн одоо сайн одоо оюутнуудад чадна. 여기 32절에는 사도 바울이 이제 밀레도에서 떠나가기 전에 여기 마지막으로 그 장로님들에게 당부하는 내용이 있습니다. 권면하는 내용. За тэгэд 32 дугаар ишлэл дээр тэр Илч Паул Милетээс явахынхаа өмнөхөн тийм ээ тэр анхлагч нарт одоо хамгийн түрүүнд хэлж өгч байгаа хамгийн сүүлд одоо хэлж өгч байгаа одоо зөвлөгөө байна. 지금 내가 여러분을 주와 및 그 은혜의 말씀에 부탁한다고 그랬습니다. За тэгэд юу гэж нэг гэх юм бол тэр төгсгөл хэсэг дээр түүний нэгүслийн үгэнд би та нарыг даатгаж байна гэж хэлсэн байна. 자, 부탁한다는 말은 여러분들이 예수 그리스도를 의지하고 그 말씀을 붙들고 살라는 뜻이에요. За тэгвэл даатгаж байна гэдэг маань юу гэсэн үг юм бэ гэх юм бол та нар Есүс Христэд найдаж тийм ээ тэр үгийн дагуу тэр үгээс зуурч амьдраарай гэж хэлж байгаа. 우리가 하나님의 말씀에 은혜를 받아서 그 말씀에 붙들려 있으면 어떠한 위기를 만났어도 또 우리에게 주어진 사명 잘 감당할 수 있습니다. Тийм учраас бид нар ямар ч зовлон зүтгүүрийг амссан байсан тийм ээ тэр бурхны өмнө тэр бурхны үгэнд үгнээс зуурсан байх юм бол биднэрт одоо бүхий л зүйлийг давж туулж чадах тэр үүргийг давж туулж чадах хүмүүс байна. 그래서 여기 그 말씀이 여러분을 능히 든든히 세우사 거룩하게 하심을 입은 모든 자 가운데서 기업이 있게 하시리라. 이렇게 결과적으로 약속의 말씀을 주었던 겁니다. 그래서. За тэгээд 32 дугаар эшлэлийн тэр эхлээс харахад идүүгээ та нарыг босгон ариусгагдсан бүхний хамт өв залгамжлалыг өгөх чадaltaй бурхан болон түүний нэгүслийн үгэнд би та нарыг даатгаж байна гэсэн байна. 우리가 하나님의 은혜를 깨닫는 것은 그 말씀 속에서 하나님의 은혜를 깨닫고 그 말씀 속에서 우리를 향한 하나님의 뜻, 또 우리가 나아가야 될 방향을 발견하고 또 그로 인해서 하나님 주신 은혜를 내 것으로 삼을 때 어찌 보면 그것이 여러분들 자신을 든든히 세울 수 있습니다. Тэгвэл бид нэр тэр бурхны үгийг ойлгож бурхны үгийг ойлгосноор тэр бурхны нэгүслийг авч тэр нэгүслийг авсж байгаа учраас тэр үг маань намайг буцаагаад улам илүү бурхны өмнө баттай зогсоож чадах болно. 그렇기 때문에 저도 그렇고 여러분도 그렇고 은혜의 말씀, 그 말씀이 내 것이 된 사람이 돼야 돼요. 내 것이. 내 것이 안 되면 도무지 자기를 지킬 수 없습니다. Тийм учраас бид нар тэр нэгүслийн үгийг бүрэн 100% өөрийнхөө болгож авах хэрэгтэй. Энэ 100% болгож авч чадсан хүн нэгүслийн үгийг 100% өөрийн болгож авч чадсан хүн л тэр хүн баттай зогсож чадна. 내가 교회 나온 지가 벌써 50년이 됐습니다. 지금. За би цуглаанд ирээд баг цуглаанд явж эхлээд 50 жил болсон байна. 자, 50년이 됐는데 그 어려서부터 교회 그때부터 나와서 지금까지 예전엔 잘 몰랐지만 나도 여러 교회, 총 8개 교회를 지나왔어요. За тэгээд 50 жилийн хугацаанд 8 чуулганыг дамжсан байгаа. 그 중에 7개 교회는 내가 주의 종으로 사역했던 교회입니다. Тэгвэл 8-аас 7 чуулганд нь өөрөө эзний боолынхоо хувьд үйлчилсэн. Боол болгон үйлчилсэн чуулган байна. 거기에서 많은 주의 종들과 성도들이 어떻게 살아가는지를 봤어요. За тэгээд тэнд олон тийм ээ эзний боолууд хэрхэн амьдарч хэрхэн ажиллаж байгааг харсан. 여러분 자신들에게서 진실하세요. Тийм учраас та нар өөрөө өөрсдөө бас үнэнч байх хэрэгтэй. 본인 자신들이 하나님께 받은 은혜가 없으면 여러분들은 가다가 우왕좌왕할 수밖에 없어요. Бид нар өөрсдөө бурхнаас авсан нэгүсэл гэж байхгүй бол тийм ээ. Бурхнаас авсан ивэл байхгүй бол бид нар ирж орж гараад тийм ээ. Одоо байхаас өөр орж гараад байдаг байна. 어떤 상황이 만났을 때 이건 믿음이고
믿음이 아니고를 생각하지 않으면서 결정을 하는 경우도 봤습니다. Тийм учраас ямар нэг нөхцөл байдал гарахад тийм ээ итгэлийнхаа хувьд шийдэх ёстой байтал итгэл биш замаар одоо шийдвэрлсэн бас 때로는 байгааг 위기가 харж 와서 байсан. 또 시험이 왔을 때 그걸 헤어나질 못하고 아주 요동을 치는 걸 봤어요. Тэгтэл заримдаа асуудал үүсч эсвэл заримдаа ямар нэг одоо хэцүү зүйл гарах юм бол итгэлээр биш одоо яаж шийдэхээ мэдэхгүй одоо салгардаж байгаа ч юм уу тий салгардаж байгаа ийм хүмүүсийг харсан байна. 은혜의 말씀이 내 것이 되지 않고 그 말씀 속에서 증거를 받지 못했기 때문에 그런 행동이 나와요. Нэгүслийн үг тийм ээ одоо минийх болж чадаагүй учраас тэр үгээр өөрийгөө одоо өөрийгөө тэр босгож чадаагүй учраас ингэж салгартаж байгаа. 그래서 사도 바울이 여 밀레도에서 에베소에 있는 장로들에게 은혜의 말씀에 붙들려서 이렇게 자신들을 지켜나가야 될 것을 이렇게 당부하는 겁니다. Тийм учраас Илж Паул энэ Эфесийн өөрийн одоо Эфес чуулганы тэр дагалдагч нар болон Эфес чуулганы ахлагч нарт ингэж нэгүслийн үгийг өгөнд би та нарыг даатгаж байна гэж хэлсэн. 그러면서 여기 33절로 35절에는 사도 바울이 이런 말씀을 합니다. 내가 아무의 은이나 금이나 의복을 탐하지 아니하였고 이런 말씀을 했어요. За тэгээд 33-аас 35 дугаар ишлэл. За 33 дугаар ишлэл дээр юу гэсэн бэ гэвэл хэний ч мөнгө эсвэл алт хувцас хонорт би шунхаарай бэ гэж хэлсэн байна. 또 여러분이 아는 바와 같이 손으로 나와 내 동행들이 쓰는 것을 충당했다. 이렇게 말씀합니다. За тэгээд миний энэ гар миний өөрийн болон надтай хамт байсан хүмүүсийн хэрэгцээний төлөө үйлчилж байсныг та нар өөрсдөө мэдж байгаа гэж хэлсэн. 자, 이게 무슨 말이죠? Энэ маань юу гэсэн үг юм бэ? 자, 장로들이 어찌 보면 교회의 지도자고 감독이 될 수 있는데 이분들에게 스스로 자기 자신이 헌신하고 또 자비량하고 섬기라고 말씀하는 겁니다. За тэгвэл энэ маань юу гэсэн үг юм бэ гэх юм бол тэр ахлагч нарт бас тэр одоо дагалдагч нарт өөрийгөө золиослж өөрөө тэр тийм ээ тэдний төлөө одоо золиос гаргаж үйлчлээрэй гэж хэлж байгаа. 교역자가 이 하나님의 교회를 섬길 때 가장 기본적인 것이 뭐냐면 물질에 대해서 바로 해야 됩니다. Тийм учраас тэр одоо чуулганы удирдагч, чуулганы тэр сургагч бол эд мөнгө, материаллык тийм ээ эд хөрөнгөний талаар материаллык зүйлсийн хувьд бол маш зөв харилцаатай байх хэрэгтэй. 그 물질에 대해서 자유하지 못하면 성도들에게 덕을 세우지 못하고 교회에 큰 시험이 올 수 있어요. Тэр итгэж материаллык зүйлсийн хувьд өөрөө эрх чөлөөтэй болж тийм ээ чөлөөлөгдөж чадахгүй бол тэр чуулганд маш том сорилт учруулж магадгүй. 여러분들이 교회를 섬길 때 지금 몽골 교회도 연보하는 것을 잘 못하는 것 같아요. 내가 가만히 보니까. За тэгээд одоо Монгол чуулганыг ч гэсэн харах юм бол ер нь бол өргөдлийн тал дээр жоохон асуудалтай. 그럼 교회가 어렵죠. Хэрвээ ингэх юм бол мэдээж чуулган хэцүү байна. 주의 종들도 어려울 수 있습니다. Эзний боолууд хүртэл хүнд хэцүү байх. 여러분들이 부지런히 가르쳐야 돼. 그래서 Тийм 양쪽 учраас та нар маш сайн заах хэрэгтэй. 사람의 생각으로 가르치지 말고요. 하나님 말씀에 있으니까 가르쳐야 됩니다. Хүний бодлоор биш тийм ээ. Бурхны үгээр заах хэрэгтэй байна. 그러면서 여러분들 자신도 스스로 자비량하고 섬기는 자리에 있어야 됩니다. Тийм учраас та нар ч гэсэн өөрсдөө одоо үйлчлдэг тийм ээ. Ийм бусдад үйлчлдэг байр суурьнд байх хэрэгтэй. 그런 마음을 가질 때 이 교회가 위기를 만나지 않고 잘 자라날 수 있어요. Гэтэл ийм асуудал гарах юм бол тийм ээ одоо өөрөө тэр ийм тохиолдол тийм ээ тэр өөрөө эрх чөлөөтэй байж одоо эд материаллык зүйлээс чөлөөтэй байгаа тохиолдол тийм ээ тэр хүн өөрөө ийм асуудал одоо чөлөөтэйгээр зөв одоо шийдвэр гаргаж чадна. 여기 34절에 있는 것처럼 그들도 아는 바처럼 이 손으로 나와 내 동행들이 쓰는 것을 충당했다. 이 말씀 경험해 본 사람들이 알아요. Тэгвэл 34 дугаар эшлэлээр миний өөрийн болон надтай хамт байсан хүмүүсийн хэрэгцээний төлөө үйлчилж байсныг та нар өөрсдөө мэдж байгаа гэж хэлсэн байна. 저는 한국 교회에서 이렇게 목회를 하면서 지금까지 한 35년 동안 목회하면서 여기 영주 교회 와서
제대로 사례금을 받은 것 같아요. За тэгээд 30 хэдэн жилийн турш одоо хончлох явцдаа 35 жилийн турш хончлох явцдаа энэ нь одоо сүүлийн одоо байгаа энэ Ёнжу чуулгандаа ирээд пастрын одоо хөлс гэх юм уу одоо пасторт ивэл өгдөг тэр ивэлийг одоо авч үзэж байна. 우리 교단적으로 볼 때는 저는 한 3분의 2나 때로는 2분의 1 정도밖에 사례금 받지 않습니다. За тэгвэл одоогийн авж байгаа одоо тэр ивэлийн мөнгө нь бусад чуулгануудын эсвэл одоо бүр энэ урсгал чиглэлийнх нь хүмүүсийн пасторуудын авдаг одоо ивэлээ 3-1-тэй л тэнцгээр ийм жоохныг авдаг байна. 매달 받는 사례금 중에 3분의 1은 다시금 연보로 들어가요. За тэгэнгүүтээ авдаг нөгөө одоо ивэлийн мөнгөнийхөө бараг 3-1 нь буцаагаад одоо өргөлд зарцуулагдчихдаг. 내가 만약에 물질을 보고 살았다고 하면 주의 일을 할 수 없었을 것 같아요. Хэрвээ би мөнгөний төлөө амьдарч байсан бол эзний ажлыг хийж чадахгүй. 그렇기 때문에 그러면은 내가 이 목회하는 일이 아주 어렵지 않았겠나 생각하지만 그러나 목회는 하나님의 은혜로 하는 겁니다. 하나님이 다 채워주세요. Тэгээд ингээ харах юм бол энэ хончлно гэдэг чинь тэгвэл ийм хэцүү юм уу гэж магадгүй бодож болох юм. Гэхдээ үгүй хончлоход бурхан өөрөө хангаж өгдөг юм аа. 아무것도 없는데 어려운 것을 못 느끼겠어요. Юу ч байхгүй байгаа хэрнээ одоо хүнд хэцүү байдлыг одоохондоо мэдрэг байна. 거짓말 같지요? Хадлаа яриад байгаа юм шиг байна уу? 자, 세기가 객관적으로 우리 교회 와서 그런 것 같아요? Сэги бол ерөнхийдөө манай цуглаанд ирээд харж байгаа тийм шиг байна уу? 야, 세기가 볼 때 어때? Ямар юм шиг харагдчихээн гэдэг надаас. 아니 어려움이 없는 것처럼. 그렇지. 사실 아무것도 없어. асуудалгүй юм шиг. Яг үндэ бол юу ч 아무것도 없는데 어려움이 없지요? асуудал байхгүй тийм ээ. Юу асуудал байхгүй юм шиг боловч юу ч байхгүй. 나는 하나님을 기쁘게 하면 나에게 필요한 것을 하나님 다 주신다는 확신이 있습니다. Хэрвээ би бурхныг баярлуулах юм бол бурхан надад хэрэгцээтэй зүйлсийг маань өгнө гэсэн. 물질이나 사람 붙잡으려고 하지 않아요. 그렇습니다. Тийм учраас би хүнийг юм уу эсвэл одоо эд мөнгөнөөс одоо зуурч явахыг хүсдэггүй. 하나님을 붙잡으려고 힘을 씁니다. Харин ч эсвэргээрээ бурхантай ойр байхыг хүсдэг. 내가 마땅히 해야 될 일을 찾아보려고 힘을 써요. өөрийнхөө хийх ёстой ажлыг олохын тулд хичээдэг. 자, 거기에 우리 교회의 어떤 여러 분위기도 그렇지만 우리가 지금 어렵지 않은 것을 느끼게 하시는 것 같아요. Тийм учраас тэнд л ерөөсөө одоо манай цуглааны нөхцөл байдлаас ч хараас тэр мө ерөөсөө хүнд хэцүү биш юм шиг одоо бүх зүйл одоо ингэж мэдрэгддэг байна. 그러나 중요한 것은 사도 바울이 에베소 장로들에게 너희가 스스로 자비량해서 섬기는 사람이 되라고 당부하는 겁니다. Тэгвэл Илч Паул юу гэж өгнө гэх юм бол ерөөсөө та нар өөрсдөө тийм ээ одоо өөрсдөө бусдын төлөө үйлчлдэг хүмүүс болоорой гэж хэлж байгаа. 그래서 여기 35절에 이렇게 말씀하죠. 범사에 여러분에게 모본을 보여준 바와 같이 수고하여 약한 사람들을 돕고 또 주 예수께서 친히 말씀하신 바 주는 것이 받는 것보다 복이 있다 하심을 기억하여야 할지니라 이렇게 말씀했어요. Тиймээс 35 дугаар эшлэлдэр ийм маягаар шаргуу хөдөлмөрлөж байж л сул дорой нэгэндээ тус болох ёстойг би та нарт бүх талаар үзүүлсэн мөн эзэн Есүсийн айлцсан авахаасаа өгөх нь илүү өрөөлтэй гэсэн үгийг санагтун гэж хэлвэ. 수고하여 약한 사람들을 돕는다. 이 참 중요한 메시지예요. Тэгвэл энэ дээр юу гэсэн бэ гэх юм бол шаргуу хөдөлмөрлөж байж л сул дорой нэгэндээ туслах ёстой гэсэн үг. Энэ бол 여러분들이 피땀 흘려서 때로는 노력해서 얻은 재물을 약한 사람들을 위해서 쓰는 겁니다. Та нар өөрсдийн тийм ээ бараг л одоо цус шиг дэрв хөлсөө урсгаж байж олсон хөрөнгөө олсон зүйлээ өөр хүмүүсийн төлөө сул дорой хүмүүсийн төлөө зориулаарай гэж. 주는 사람이 받는 사람보다 복이 있다고 그랬어요. Өгч байгаа хүн бол авч байгаагаасаа тийм ээ одоо илүү өрөөлтэй гэж хэлсэн байна. 성경에 이런 말씀입니다. 주라. 그리하면
수위되어 넘치게 하여 주리라. 이런 말씀이 있습니다. Тэгсэн бол Библиэлд юу гэдэг вэ гэх юм бол өгөгдөн тэр тэгэх юм бол бэлхамаар одоо тийм ээ хормогчмөр бэлхам дүүрэн одоо асгаж өгнө гэсэн мэт. 여러분들도 그렇게 주의 일을 행할 때 그런 마음으로 해야 됩니다. Тиймээс та нар ч гэсэн эзний ажлыг хийхдээ ийм сэтгэлээр хийгээрэй. 뭐 하나님이 여러분들을 넉넉히 하실 거예요. Бурхан та нарыг улам илүү хангалуун болгож өгөх болно. 그로 인해서 여러분의 양떼들과 교회들은 세워지고 그들이 방황하지 않게 될 겁니다. Үүнээс үүнээс шалтгаалж тийм ээ та нарын одоо хонин сүрэг болоо тийм ээ чуулган чинь улам илүү одоо баттай байж чадах болно. 자, 사도 바울이 이 말을 한 후에 무릎을 꿇고 그 모든 사람들과 함께 기도하니 크게 울며 바울의 목을 안고 입을 맞추고 이렇게 사도 바울이 이 말하고 나서 붙들과 같이 기도할 때 그들이 바울과 더불어서 아주 눈물을 흘렸어요. За тэгээд ингэж хэлсний дараа тийм ээ одоо Паул залбирсан өвдөг сүгдэг залбирсан байна. Ингээд тэд чангаар уйлалтан Паулыг тэрвэрч дахин үнсгэж байлаа гэсэн. 어찌 보면 작별의 인사를 하는 거죠. Нэг ёсны энэ болохоор нөгөө салах ёс тийм ээ салах ёс гүйцэтгэж байна. 자, 그들이 크게 울면서 바울과 포옹하면서 이렇게 눈물을 흘렸던 것은 여기 38절에 보니까 다시 그 얼굴을 보지 못하리란 말로 말미암아 더욱 근심하고 배까지 그를 찬송하니라. 다시 보지 못할 것이다 라는 그 말에 그들이 참 많은 눈물을 흘렸습니다. Тэгээд харах юм бол тийм ээ тэн дээр яагаад тэд нэр ингээд чангаар уйлалдаж Паулыг ингэж тэрвэрч аваа дахин үнсэж байсан юм бэ гэх юм бол ялангуяа түүний царайг дахин харахгүй гэсэн үгэнд нь тэд гуйнгалцаасан байваа гэд тэгээд Паулыг усан онгоц хүртэл дагалдваа гэсэн. 복음으로 낳은 자녀고 또 그들을 위해서 많은 눈물을 흘리면서 헌신했던 사도 바울이 그들과 떠나게 되었을 때 이제 다시 만나지 못한다는 그 메시지는 어찌 보면은 참 연민의 정도 느끼게 하고 또 그들에 대해서 참 이렇게 서로 눈물을 흘릴 수밖에 없는 그런 상황이 되었다는 것을 우리가 살펴볼 수 있어요. Тэгээд эндээс харах юм бол ерөөсөө энэ Паул тийм ээ тэд нарыг хэрхэн өсгсөн, хэрхэн бий болгосон, тийм ээ хэрхэн өнөөдөр хүртэл явж ирсэн бэ гэдгийг харахад тэд нар хүртэл Паулаас үлгэр жишээ авдаг байсан ийм одоо чухал хүн нь учраас ингэж одоо салах ёсоо ийм одоо нулимс урсгаж ингэж одоо салахаасаа гүйцэтгсэн байна. 아마도 나중에 저와 여러분과의 관계도 이런 관계가 될지도 모릅니다. Магадгүй бидний хувьд ч гэсэн тийм ээ хизээ нэг өдөр би болоо та оюутнуудтайгаа салахад хүртэл магадгүй ийм үйл явц бас болж магадгүй. 그때 가서 눈물이 많이 나겠죠. Магадгүй тэр үед мэдээж нүдмэс их гарах байхаа. 우리가 이 사도 바울의 진실한 모습, 그가 교회를 섬기면서 에베소 장로들에게 보여준 어떤 실제적인 그 진실한 모습, 그것은 어떻게 보면 에베소 장로들에게 자기들이 교회를 섬길 때 어떻게 섬겨야 된다고 하는 것을 보여주는 중요한 그림이라고 할 수 있습니다. Тэгээд эндээс харах юм бол Элч Паул тийм ээ одоо энэ хэрхэн одоо Эфес чуулганы ахлагч нар болоод удирдах дагалдагч нарт хэрхэн одоо үйлчлэх ёстой, хэрхэн одоо эзний боол ямар байх ёстой вэ гэдгийг зааж өгсөн, үлгэрлэж өгсөн одоо ийм чухал хүн байна. 여러분들도 항상 миний нөгөө утасны 그렇게 되길 утас 바라요. амар халаад юм. Тэгээд автоматар унтраах юм. 네 목사님. 여러분들도 항상 그렇게 교회를 섬기고 또 양떼들을 돌보도록 해야 됩니다. Тийм учраас та нар ингэж чуулганд үйлчилж тийм ээ одоо Паултай адилхан чуулганд үйлчилж ингэж хонин сүрэгтэй одоо анхаарах хэрэгтэй байх нэ. 자, 그리고 여기 21절, 자 21장 말씀 우리가 또 살펴보겠습니다. За 21-р бүлгээс эхэлцгээе. 자, 여기 21장, 자, 여기 14절까지 한번 읽어보세요. 1절부터 14절. За 21-ийн 1-ээс 14-р ишлэл хүртэл 21-ийн 1-ээс 14. Бид тэндээс салж хөвсөр шууд Кост ирж дараа
дараа өдөр нь Ром руу явна. Тэндээсээ Патарт очив. Бид Пойник явах усан онгоц олж суугаад явв. Бидэнд Киприйн бараа харагдлаа. Тэр арлыг зүүн талдаа орхин бид Сир рүү хөвсөөр Тирд газарлаа. Юу гэвэл усан онгоц ачаагаад тэнд буулгах ёстой байлаа. Шавнарыг олж бид тэнд 7 хоног байлаа. Тэд Паулд Иерусалимд хөл тавихгүй байхыг сүнсээр хэлв. Бидний хоногуд дуусаж явах болгоод тэд бүгдээрээ эхнэр хүүхдүүдийнхээ хамт хотоос гартал өдөв. Тэгээд Тэнгисийн эрэг дээр өвдөг сүгдэн залбирцгаасны дараа бие биетэйгээ салах ёс гүйцэтгэв. Биднийг усан онгоцонд суухад тэд ч гэр өөдөө явцгаалаа. Бидний аялал өндөрлөж Тирээс Петолемд ирж ах トゥ нартай минь амраа мэдлцсний хойно тэдний хамт нэг хонлоо. Маргааш нь бид явж Кайсарид хурж ирээд өмнөх 7-гийн 1 болох сайн мэдээг тунхаглагч Филиппийн гэрт очиж түүнтэй хамт байцгаав. Тэр хүн иш үзүүлэгч 4 монгон охинтой байв. Биднийг тэнд хэд хоног байх үеэр Юдэгээс агаа бүгээгч нэгэн иш үзүүлэгчээрөө тэр бидэн дээр орж ирснээр Паулын бүсийг авч өөрийнхөө гарыг хүлээд ариун сүнс надад Иерусалим дэх юдэчүүд энэ бүсний эзнийг ийм хүлээд харь үндэстний гарт тушаана гэж айлдаж байна гэв. Үүнийг сонсоод бид болон нутгийн хүмүүс Иерусалим руу явахгүй байхыг түүнээс гов. Тэгтэл Паул юунд уйлж та нар зүрхийг минь өвдгөн вэ? Би эзэн Есүсийн нэрийн төлөө хүлүүлэх нь байтугай Иерусалимд өгөхөд ч бэлэн байна гэлээ. Тэр нэгэнт ятгалгад автахгүй тул бид эзний хүслээр болтугай гэд дуугүй болцоовоо. 네. 여기 사도 바울이 이제 예루살렘으로 올라가는 길, 그 여정이 이렇게 쭉 기록이 되어 있는데 그 가운데 가는 데마다 사도 바울이 예루살렘에 올라가서 큰 고난을 받을 것을 이렇게 예언하는 성도들이 있었습니다. 그들이 사도 네. 바울이 예루살렘에 올라가지 말라고 붙들지만 사도 바울은 어찌 보면 담대한 마음으로 그들의 말을 뿌리치고 예루살렘으로 올라가는 모습 오늘 여기에 기록이 되어 있습니다. Тэгээд Иерусалим руу явах зам тийм ээ Паул одоо Иерусалим руу явахдаа ийм олон зам мөрөөр явж байгаа. Явах болгонд түүнд сүнсээр Иерусалимд ерөөсөө юу болох гэж байгааг яах гэж байгаа тийм ээ Паул хэрхэн баригдах талаар хүмүүс хэлсэн. Гэтэл Паул одоо бүр зүрхэндээ шийдсэн байгаа учраас одоо Иерусалим руу заавал явна гэж тэр өөрөө хэлсэн байна. 여기 1절로 6절에 보면 사도 바울이 예루살렘으로 올라가는 길에 그 가는 길목마다 그 가면서 때로는 이래를 머물고 하루를 머물고 계속해서 머물면서 성도의 집에 들려서 머물면서 어찌 보면 그 제자들을 돌보고 또 그 제자들을 섬기는 모습이 기록이 되어 있습니다. За тэгээд эндээс харах юм бол ерөөсөө тэр Иерусалим руу явахдаа зарим газар 1 хоног, зарим газар нь 7 хоног. За тэгээд хоног болгондоо тэр өөрийн тэмээ дагалдагч нар шавнырынхаа гэрүүдээр очиж газруудад нь очиж хонож явж байгааг харж байна. 그래서 여기 예루살렘으로 올라가는 행로가 기록이 되는데 이 밀레도에서부터 출발해 가지고 배를 타고 바로고스 또 이튿날에는 로도 또 거기에서 또 바다라 또 그다음에 베니게로 가는 배를 만나서 이렇게 구브로를 봐요. 키프로스라고 하는 큰 섬이 있죠. 그걸 바라보고서 시리아로 어찌 보면 지중해에 있는 저 위쪽에 시리아 안디옥을 향해서 이 두로까지 가는 배를 탔다고 하는 것을 여기 알 수 있습니다. За тэгээд эндээс харах юм бол за Петиклээс хөдлөөд Костос Родос Патараас одоо Пойник явах усан онгоцонд суугаад за тэндээсээ Киприйн бараа хажуугаар харагдаж өнгөрөөд за тэгээд шууд одоо Сирд одоо очсон байгаа. 자, 여기 사도 바울이 두로에서 2회를 머물렀다고 그랬어요. За тэгээд тэр хэд хонсон бэ гэх юм бол 1 хонсон байгаа. 돌레마이라고 하는 곳에서 하루를 머물렀어요. 네? 돌레마이라고 하는 곳에서 하루를 머물렀다고요. За тэгээд тэнцээ 7 хоноо тэгээд цаашаа яваад бас Баталлед одоо очиж
Птолемейд очиж одоо нэг хонсон. 여기 그 7절에 보면 이렇게 나옵니다. 7 дугаар ишлэлээр Птолемейд 어, гэж байгаа. 그 다음에 거기에서 가이사랴 여기 빌립보 집사 있죠. 7 집사 중에 하나인 전도자 빌립의 집에 들어가서 또 머무릅니다. За тэгээ тэндээсээ гараад одоо Филипп одоо үйлчлэгчийн 7 үйлчлэгчийн нэг болох тийм ээ Филиппинд очиж Филиппийн гэрт очиж байгаа. 빌립에게는 딸이 넷이 있었는데 처녀로 예언하는 자라고 그랬어요. 9절에 보니까. За 9-р ишлэл дээр Филипп 4 охинтой 4 охин тэгээд онгон бөгөөд одоо иш үзүүлэгч гэж хэлж байгаа. 처녀로 예언했다고 하는 것은 이 빌립의 딸들이 아버지 빌립과 같이 복음의 말씀을 전하는 전도자였다라고 하는 걸 알 수 있습니다. За эндээс харахад тэр дөрвөн одоо охин нь тийм ээ тэр Филипптэй адилхан өөрийн аавтайгаа адилхан иш үзүүлэгч гэдгийг харах юм бол Бурхны үгийг тунхагладаг тийм ээ ийм одоо охтууд байсан байна. 자, 오늘날처럼 어떤 뭐 예언자, 앞날을 갖다가 예측하는 그러한 사람으로 생각하지 말고 여기 빌립의 네 딸은 전도부인 오늘날로 친다고 하면 그렇게 생각하면 이해가 쉬울 수 있어요. За тэгвэл энэ иш үзүүлэгч гэдэг охтыг тийм ээ иш үзүүлэгч гэдгийг одоо ирээдүг зөвнөж хэлдэг ч юм уу эсвэл одоо Бурхны үг биш ирээдүг зөвнөж хэлдэг гэж бид нар буруу ойлгож болохгүй. Зүгээр л яг адилхан одоо Филипптэй адилхан Бурхны үгийг заадаг, сайн мэдээг дамжуулдаг гэж ойлгоход болно. 거기에 여러 날 머물러 있었다고 그랬습니다. За тэгээд тэнцээ болохоор тэднийд одоо нэг хэд хонсон байгаа нийлээгээд хонсон. 자, 사도 바울이 예루살렘까지 가는 행로에 지나가는 길목마다 제자들의 집을 들려서 때로는 제자들의 교회를 들려서 거기에서 같이 머물면서 무엇을 했을까 한번 생각해 보세요. Тэгвэл бүгдээрээ бодоод үзээрэй. Илч Паул Иерусалим хүртэл явахдаа тийм ээ хонсон газруудтай, очсон газруудтай юу хийж явж исэн болоо гэж бүгдээрээ маш сайн бодоод үзэх хэрэгтэй. 자, 뭘 했을 것 같아요? Тэр юу хийсэн бол 자, 사도 바울이 밀레도에서 에베소 장로들을 불러가지고 그들에게 권면하는 것처럼 사도 바울은 가는 곳마다 그들에게 교회를 바르게 지켜야 될 것, 또 감독이나 장도의 역할이 무엇인가를 가르쳤던 겁니다. За тэгвэл Филипп биш Илч Паул тийм ээ одоо Иерусалим хүртэл явахдаа тэр очсон газар болгонд хонсон газар болгонд ахлагч хүн ямар байх ёстой юм, үйлчлэгч хүн ямар байх ёстой юм тийм ээ эзний үгийг хэрхэн дамжуулах ёстой юм бэ гэдгийг бүгднгийн тэр зааж сургаж явсан байгаа. 끝까지 자기에게 주어진 시간을 다해서 제자들에게 주의 말씀에 견고히 서 있으라고 그들을 당부하면서 지도하는 어찌 보면 그런 행로를 걸어갔다는 것을 읽어볼 수 있어요. Тийм учраас тэр эцэг хүртэл эзний замаар явж байгаа хүн хэрхэн явах ёстой, яаж явах ёстой, замналаар явах ёстой вэ гэдгийг нэг бүрчлэн хэлж өгсөн байна. 자, 그러나 이 사도 바울이 갈 때 이 가이사랴라고 하는 곳에 있었을 때 거기 2회를 머물렀습니다. 여기. За тэгээд Илч Паул одоо Кайсарид очоод тийм ээ тэнцээ 수리야. Сирт 7 хонсон. 자, 거기 머물렀을 때 제자들이 성령의 감동으로 바울도로 예루살렘에 들어가지 말라. 이렇게 간청을 했어요. За Сирт очсны дараа 7 хоногт тийм ээ одоо тэнцээ хүмүүс юу ч хэлж байсан бэ гэх юм бол ариун сүнсээр тийм ээ түүнийг одоо Иерусалим руу битгий яваа гэж хэлж байсан байна. 그런가 하면 10절에 보면 아가보로 하는 선지자가 유대로부터 내려와서 우리에게 와서 바울의 띠를 가져다가 자기 수족을 잡아내고 말하기를 성령이 말씀하시되 예루살렘에서 유대인들이 이같이 이 띠임자를 결박하여 이방인의 손에 넘겨주리라. 이런 예언을 했습니다. За тэгвэл 4-р ишлэл дээр тийм ээ одоо шавнар нь түүнийг одоо Иерусалимд хөл тавихгүй байхыг сүнсээр хэлсэн бол 10-р ишлэл дээр тэр Агаб гэгч иш үзүүлэгч ирээд тэндээс Юудаас ирээд тэдэнд хэлсэн байгаа. Паулын бүсийг авч өөрийнхөө хөл гарыг бүлээд ариун сүнс надад Иерусалим дахь юудэчүүд энэ бүсний эзнийг ийн хүлээд харь үндэстний гарт тушаана гэж айлдаж байна гэсэн байна. 그럴 때 여기 12절에
우리가 그 말을 듣고 그곳 사람들과 더불어 바울에게 예루살렘으로 올라가지 말라 권면했다고 그랬어요. Гэтэл 12 дугаар эшлэл дээр үүнийг сонсоод бид болон нутгийн хүмүүс Иерусалим руу явахгүй байхыг түүнээс гуйв гэсэн байна. 우리가가 누굴까요? Тэгвэл бид гэж юм бэ? 자, 우리는 여기 우리에 포함되는 사람은 사도행전을 기록한 사람이 누굴까요? За тэгвэл Үйлс номыг бичсэн хүн хэн блэ? Бид гэж одоо хэлэгдэж байгаа хүн дотор 자, 누가 기록했죠? Луг бичсэн тийм ээ. 누가? Мгм. 자, 의사 누가가 기록했습니다. За эмч Луг бичсэн байгаа. 자, 누가와 더불어서 여러 사도 바울과 동행하는 그런 종들이 있었는데 그들이 다 같이 예루살렘에 올라가지 말라고 사도 바울을 붙들어 버린 거예요. За тэгвэл Луг болоод тэнцээ байсан хамт байгаа тэр шавн нар нийтгэж нар тийм ээ. Иерусалим руу битгий яваач гэж Паулыг одоо ятгахч эхэлсэн байгаа. 자, 그런데 이게 중요한 것은 뭐냐면 성령의 감동이에요. 아가보도 이야기를 성령의 감동으로 예언한 것이고, 자, 성령의 감동으로 사도 바울이 예루살렘에 올라가서 큰 핍박을 받게 될 것, 그것이 예고되었다는 것을 알게 되었습니다. 그 핍박이 있기 때문에 올라가지 말라고 한 것이 과연 잘했는지 잘못했는지 우리가 한번 생각해 보시죠. За тэгвэл бид нар бодоод үзье энэ чинь 11-р эшлэл дээр Агаб гэгч хүн тийм ээ одоо ариун сүнсээр одоо ариун сүнсний одоо үгийг дамжуулж хэлсэн байгаа. Ариун сүнсээр надад одоо гэж айлцаан гэж хэлчихэд байхад ариун сүнсээр одоо хийх ажил нь болохын хувьд нь тогтоогдчиход байхад одоо тэд нэр бити яваа гэж хэлсэн нь зөв үү буруу юу гэдгийг бид нар бас бодож үздэхэй. 자, 사도 바울이 예루살렘에 올라가는 것이 잘하는 것일까요? 잘못하는 것일까요? Элч Паул Иерусалим руу очих нь зөв үү буруу юу? 자, 여러분들 어떻게 생각해요? Та нар юу гэж бодож байна? 자, 우리 성경을 다 하니까 자, 잘하는 걸까요? 잘못하는 것일까요? 성령의 감동으로 얘기했기 때문에. Ариун сүнсээр одоо та хэлсэн байтал энэ зөв үү буруу юу? Зөв. 좋은 가는 것이 맞다고 하는 사람도 있고 안 갔으면 그런 사람들도 있어요. 사람들 학생 있어요. 자, 왜 안 갔으면 좋겠어요? За тэгвэл яагаад тийм ээ бити яваасаа гэж. 자, 안 가는 것이 좋을까요? явахгүй байх нь зүгээр үү? 우리에게 이런 상황이 있다고 하면 여러분들도 거기에서 결단을 해야 되기 때문에 우리가 이 말씀을 주의 깊게 봐야 됩니다. За биднэрт ч гэсэн магадгүй ийм сонголт хийх тохиолдол тийм ээ цаг гарт бол одоо үе гарч ирж магадгүй. Тэгвэл энэ үедээ бид нар бас маш сайн бодож шийдвэр гаргах хэрэгтэй. 예수님은 어떻게 했을까요? Есүс яасан бэлээ? 예수님이 예루살렘에 올라가서 유대인들과 대제사장에 붙들려서 십자가에서 죽을 것을 예수님 말씀하니까 마태복음 16장에 베드로가 주여 그리마옵소서 하고 붙들었습니다. Матай ном дээр харах юм бол тийм ээ Есүс хэрхэн Иерусалимд очоод хэрхэн баригдаж ахлах тахилчнар болон хуулийн багш нарын өмнө одоо хэрхэн очиж шүүгдэх талаараа хэлэхэд Петр хэлдэг тийм ээ эзэн бити тийм юм бол тохиолдлооч гэж хэлж байгаа. 그럴 때 예수님이 베드로에게 뭐라고 말씀했을까요? Тэр үед Есүс Петрт юу гэж хэлсэн бэлээ? 우리 마태복음 16장 한번 보시자고요. бүгдээр Матай 16 дугаар бүлэг. 자, 16절로 16장 23절로 24절 한번 읽어보세요. За 23 24 дугаар ишлэл. Тэр эргэж Петрт миний араас зайл сатана чи надад бүдрэх чулуу болж байна. Учир нь чи бурхны юмсыг бус харин хүнийхийг л боддог гэлээ. Тэгээд Есүс шав нартаа хэрв хэн нэг нь миний араас явахыг хүсвэл тэр нь өөрийгөө өгөөсхийг загалмаагаа үрч намайг дагаг. 자, 아까 여러분들이 사도 바울이 안 갔으면 좋겠다고 하는 거에 대한 답이 나와 있지요. За тэгвэл одоо бити яваасаа гэж хариулсан одоо хариултын одоо юу гэдэг үр дүн эндээс гарч ирж байна тийм ээ. 사도 바울이 예루살렘에 올라가는 것은
성령의 감동으로 성령의 인도를 따라가는 겁니다. 다시 말하면 하나님의 인도를 따라가는 거예요. Элч Паул Иерусалим руу явж байгаа юм тийм ээ. Одоо нэг ёсны одоо ариун сүнсээр хөтлүүлэн бурхнаар удирдуулан явж байгаа маа. 그 길에 예루살렘의 핍박과 고난은 하나의 과정입니다. Тэр газарт нь болж байгаа хавчлага болоод зовлон бол тийм ээ нэг ёсны одоо нэг үйл явц нь. 그 전에 하나님이 사도 바울에게 내가 로마에까지 가야 되리라 그런 말씀을 하신 적이 있어요. Нэг өмнө нь тийм ээ одоо Элч Паул хэлэхдээ би Ром хүртэл явах ёстой гэж хэлжсэн байгаа. 자, 로마에까지 가서 복음을 증거해야 된다고 하는 걸 하나님이 말씀하신 거 보니까 사도 바울이 예루살렘에서 그의 생명이 끝이 나는 게 아닙니다. Тэр Ром хүртэл явах ёстой гэж хэлснээс харах юм бол Элч Паул хичнээн одоо юу гэдэг баригдаж одоо Иерусалимд очсон ч гэсэн ямар ч сан Иерусалим амиа алдахгүй байна гэдгийг эндээс харж болно. 하나님이 사도 바울에게 약속하신 또 그에게 준비된 길은 로마에까지 가서 복음을 전하는 거예요. Тэгвэл Бурхны тэр Паул дамсан түүний явах ёстой зам нь эцсийн зам нь хаана вэ гэх юм бол тэр Ром хүртэл яваад Бурхны үгийг тэнд хүртэл одоо хамгийн сүүлд дамжуулах ёстой байх юм. 그 길에 예루살렘에서 일어나는 핍박은 하나의 과정이고 하나의 발판일 뿐이에요. Тэгвэл тэр Ром хүртэл явхад тийм ээ тэр замынх нь одоо явцын дунд нь тэр Иерусалимд очиж баригдаж тэнцэнээсээ одоо ингэ зөөгдөж явах хүртэл одоо тэр Ром хүртэл явхад одоо бэлтгэгдсэн зориулагдсан зам байх нэ. 로마서에도 그런 말씀이 있죠. 로마서 5장에 그런 말씀이 있지요. 5장 4절에 인내는 연단을, 자 여기 5장 3절 봐보세요. 5장 3절 4절. За Ром 3-ын 4 5 자 5장 3절 4절 한번 읽어보세요. За Ром 3 4-р ишлэл дээр түүгээрч барахгүй мөн зовлонтойдоо баярладаг. Учир нь зовлон зүдгүүр нь төвчээр нь туршлагатай байх нь найдварыг төрүүлдэг. 자 환난 가운데서 인내하게 되고 인내는 연단을 만들고 그 연단은 더 큰 소망으로 만들어지는 거예요. За тэгвэл зовлон зүдгүүр нь төвчээр нь туршлагатай байхыг. За тэгвэл туршлагатай байх нь түүнд одоо тэр найдварыг төрүүлж өгдөг гэж байна. 결과적으로 환난이라든지 연단이 없이는 우리에게 주어진 사명이 열매를 맺을 수 없다는 걸 명심해야 됩니다. За тэгвэл энэ зовлон зүдгүүр энэ сорилт байхгүйгээр тийм ээ биднэрт энэ туршлага биднэрт энэ найдвар бий болдгоо маа гэдгийг бид нар маш сайн бас санах хэрэгтэй. 제가 이 자리에 서서 여러분들에게 몽골의 화답회 신학교를 하면서 이 자리에 서서 여러분들을 가리키는 것이 이 자리에 오기까지 얼마나 많은 시간이 걸렸을까 한번 생각해 보세요. За тэгвэл та нар сайн бодоод үзээрэй. Монголд очиод тийм ээ одоо Библийн сургууль нэгээд Фатапе Библийн сургуулийг бий болгоод өнөөдөр та нарт ингээд заагаад ингээд сууж байгаа хүртэл би хичнээн их зовлон зүдгүүр тэр сорилтыг давж туулсан болоо. 제가 이 자리에 와서 여러분들을 만나서 몽골의 하나님의 말씀을 증거하기까지는 무수한 환난과 연단을 받았어요. За тэгээд би энэ газар суугаад та бүхэнд Бурхны үгийг дамжуулахын тулд маш их тэр зовлон зүдгүүрийг туулсан байна. 지금도 과정 가운데 있습니다. Одоо ч гэсэн нэг үйл явц нь. 그러나 하나님이 나에게 맡겨준 데까지 가야 되겠죠. Гэхдээ Бурхан надад аль хүртэл тийм ээ даалгаж өгсөн байна. Би тэр хүртэл эцэг хүртэл явах болно. 제가 말로 표현할 수 없는 마음의 고통이라든지 슬픔이라든지 안타까움의 모습이 과거에 참 많았어요. Өнгөрсөн өдрүүдэд, өнгөрсөн жилүүдэд тийм ээ өнгөрсөн үеүүдэд одоо үнэхээр зүрх сэтгэлийн маань одоо шаналгасан, зовоосон тийм ээ одоо гониглуулсан эсвэл үнэхээр харамсуулсан ийм үйл явдлууд маш их тохиолдож байсан. 하나님 붙들어 주지 않았다고 하면 여러분들을 만나기는 어려웠을 겁니다. Хэрэг Бурхан л байгаагүй бол тийм ээ би та хүмүүстэй уулзахад үнэхээр одоо бэрх байсан. 여러 번의 고비가 있었어요. Хидэн удаагийн тэр зовлон байсан. 자, 그런데도 하나님께서 은혜를 줘서 지금까지
이렇게 사역하게 된 것이 하나님의 은혜예요. Тэгсэн ч гэсэн өнөөдрийг хүртэл ингэж үгийг зааж дамжуулж зааж байгаа маань Бурхны нэгүсэл байна. 그렇기 때문에 사도 바울이 주어진 사명의 길을 걸어가는 것이 때로는 그것이 당장 눈에 볼 때는 인간의 생각으로는 경험하고 싶지 않은, 또 경험해서는 안 되는 그런 일 같지만 하나님의 눈으로 볼 때는 그것은 과정의 길이기 때문에 그 길을 통과해야 됩니다. Тийм учраас одоо энэ энэ үйл явц маань Паулийн хувьд энэ үйл явц маань хүртэл тэр зовлон зүдгүүрийн үйл явцыг даван туулж байгаа нэг зам учраас энийг Илж Паул төвчээртэйгээр давхаас өөр арга байхгүй. 그래서 성령의 감동을 받은 사람들이 사도 바울로 하여금 예루살렘에 올라가지 말라고 붙을 때 그것은 잘못된 말이에요. Хэдийгээр тийм ээ одоо ариун сүнсээр дамжуулан Паул Иерусалимд очих юм бол ийм зовлон амснаа гэдгийг сонсож мэдсэн хүмүүс тийм ээ. Мэдсэн хэрнээ Паулыг Иерусалим руу битгий яваач гэж хэлж байгаа хүмүүсийн хувьд бол энэ бол буруу байх нэ. Тэгж хэлж болохгүй байх байсан байна. 성령의 감동으로 분명히 저런 일이 있을 것이다 라고 하는 걸 내다봤다고 하면 그 다음에는 믿음으로 그것을 화합해야 됩니다. Хэрвээ ариун сүнсний тэр хөтлөлөөр ариун сүнсээр дамжуулан ийм үйл явдал одоо заавал болох ёстой гэдгийг мэдсэн бол тэд нэр дараа нь энэ үйл явдал болно гэдгийг бүлийн зөвшөөрөх ёстой байсан байна. 그럴 때 여기 13절로 14절에 보면 사도 바울이 그것에 대해서 확실한 결론을 지어줍니다. За тэгээд 13, 14 дугаар ишлэл дээр харах юм бол Илж Паул тийм ээ одоо маш тодорхой тэдэрт хариуг нь өгч байгаа. 자, 바울이 대답하되 여러분이 어찌하여 울어 내 마음을 상하게 하느냐. 나는 주 예수의 이름을 위하여 결박당할 뿐 아니라 예루살렘에서 죽을 것도 각오했노라. 이렇게 담대히 말했습니다. За тэгээд Илж Паул 13 дугаар ишлэл дээр хэлсэн байна. Тэгээд Паул юунд уйлж та нар зүрхийг минь өвтгөн вэ? Би эзэн Есүсийн нэрийн төлөө хүлүүлэх нь байтугай Иерусалимд өгөхөд ч бэлэн байна гэсэн байна. 사도 바울이 그들의 울음, 그들의 염려하는 마음 다 이해하고 있습니다. Илж Паул тэдний одоо нулимс тийм ээ тэдний мэдээж санаа зовж байгааг бүгдийг ойлгож байгаа. 그래서 내 마음을 왜 상하게 하느냐, 왜 슬퍼하게 하느냐라고 이렇게 이야기를 한 거예요. Тийм учраас та нар миний зүрх сэтгэлийг юунд гониглуул, юунд одоо зүрхийг минь өвтгөн вэ гэж хэлж байгаа. 사도 바울이 주 예수의 이름을 위해서 결박당할 뿐만 아니라 때로는 예루살렘에서 죽을 것도 각오했다. 얼마나 사도 바울의 결단, 또 확고한 어떤 결심의 모습을 보여줬는지 알 수 있죠. Надад эндээс харахад Илж Паул тийм ээ тэр эзэн Есүс Христийн нэрийн төлөө хүлүүлэх нь байтугай би Иерусалимд өгөхөд ч бэлэн байна гэж. Тэгвэл энэ ямар том одоо шийдвэр гаргасан байгааг эндээс харахад одоо тодорхой байна тийм үү? 이것이 사명을 감당하는 주의 종의 바른 자세예요. Энэ бол одоо үүргийг гүйцэтгэн биелүүлэн явж байгаа эзний боолын одоо маш чухал дүр төрхмөн байна. 여러분들이 여기 말씀을 본 그대로 이거 보기만 하고 듣기만 하고 나하고는 상관없는 말씀이 되면 여러분들에게 이 말씀은 아무런 의미가 없습니다. Хэрвээ та нарт энэ үг тийм ээ одоо зөвхөн сонсоод одоо өнгөрдөг байх юм бол тийм ээ энэ бол бидний хувьд бол ямар ч утга учиргүй үг байх нэ. 저와 여러분들이 이 자리에서 이 말씀을 읽었으니까 우리가 사도 바울과 같이 이러한 결심, 이러한 결단을 가지는 것이 중요합니다. Тийм учраас би болоод бид бүхэн үнэхээр ийм шийдвэр энэ одоо Илж Паулыг ийм шийдвэр гаргасныг бид нар хараа сурсан учраас биднэрт ч гэсэн ийм шийдвэр гаргах тэр чадвар биднэрт хэрэгтэй байна. 그래서 14절에 사도 바울의 이런 확고한 결단의 모습을 듣게 된 여러 성도들이 권함을 받지 아니함으로 우리가 주의 뜻대로 이루어지다 하고 그쳤다고 그랬습니다. За тэгвэл 14 дугаар эшлэл дээр юу гэж хэлж байна гэх юм бол тэр нэгэнт ятгалгад автахгүй тул бид эзний хүслээр болтугай гэд дуугүй болцгоо гэсэн байна. 자,
우리가 이렇게 사도 바울과 같은 결심이 우리 모두에게 있어야 합니다. За бид бүгдэд тийм ээ яг Паултай адилхан ийм шийдвэр бид бүгд одоо ийм шийдвэр гаргадаг байх хэрэгтэй байх нэ. 그것이 복음을 들고 사명을 감당하는 우리 모두의 모습이라고 우리가 걸어가야 될 길이라고 하는 것을 명심해야 되겠어요. Тийм учраас бид нэр үүнийг бид бүгдийн алхах зам гэдгийг бид нар маш сайн анхаарч бид нар гэсэн одоо энэ замаар явах хэрэгтэй байх нэ. 자, 우리 잠깐 쉬었다 합시다. За бүгдээрээ түр амраад үргэлжлүүлцгээе. 어? 네. 자, 여기 15절 말씀부터 우리 한번 봅시다. 15절부터 26절까지 한번 읽어봅시다. 15-аас 26 дугаар ишлэл. Энэ өдрүүдийн дараа бид явхад бэлэн болж Иерусалим руу явлаа. Бидэнтэй хамт Кайсари хотын дагалдагчдын зарим нь явсан бөгөөд биднийг эртний дагалдагч Киприйн Мнасонид хоног төөрүүлэхээр хүргэж өгөв. Ийхүү Иерусалимд ирэхэд ах дүү нар биднийг баяртайгаар хүлээн авлаа. Дараа өдөр нь Паулыг бидний хамт Яаковынд очиход бүх ахлагчид ирсэн байлаа. Паул тэдэнтэй амар мэнд мэдлэлцсэний дараа харин үндэстнүүдийн дунд бурхан өөрөөр нь дамжуулан юу үйлснэг нэг нэгээр нь ярьж эхлэв. Үүнийг сонсоод тэд бурханыг алдаршуулв. Тэгээд түүнд ах минь юудэчүүдийн дунд итгэсэн хүмүүс хичнээн олон мянга байгаа боловч тэд мөнөөхөл хуйлд зүтгэдэг бөгөөд тэд таны тухай таныг хар үндэстнүүдийн дунд амьдардаг юудэчүүдэд Мосег умартахыг сургаж хүүхдүүдтэй хөвч хөндөх ёслол үйлдэлгүй мөн ёс заншлаа битгий даг хэмээн сургаж байна гэж сонссон. Тэгэхээр яах вэ? Мэдээж тэд таны ирснийг заавал сонсно. Тиймээс бидний хийх зүйлийг та хийх тун бидэнд ам өчгөө өгсөн 4 хүн бий. Тэднийг аваад тэдний хамт өөрийгөө цэвэршүүл. Тэдний үсээ авахуулах төлбөрийг та төл. Тэгвэл бүгд таны тухай сонсон ор үндэсгүй зүйл харин та өөрөө хуулийг сахин зааврын дагуу явдаг гэдгийг мэдэх болно. Харин итгэсэн хар үндэстнүүдийн тухайд гэвэл тэд шүтээнд өргөсөн өргөл цус боомлогдсон зүйл болон садар самуунаас цэрлэх ёстой гэж бид тогтон тэдэнд бичсэн билээ гэв. Ингээд Паул мөнөө хүмүүсийг авч маргааш нь тэдний хамт өөрийгөө цэвэршүүлээд сүмд орж цэвэршилтийн өдрүүд дуусах болон хүн тус бүрийн төлөө дахил өргөх өдрийг мэдэгдэв. 여기 15절에 보면 사도 바울이 가이사랴에서 이제 여장을 꾸려가지고 가이사랴는 어떻게 보면 유대의 총독 관저가 있는 항구 도시입니다. 가이사랴. 가이사랴 항구 도시인데 거기에 사도 바울이 도착을 했어요. 키프로스에서. За тэгээд Кипросоос одоо хөдлөөд Иерусалим руу явах зам одоо Иерусалим руу явхад тийм ээ одоо Кайсарид ирсэн. Кайсари болохоор одоо нэг ёсны тэр юудэчүүд хүртэл тэнцээ амьдардаг. Юудэчүүдийн одоо харгалзагч, юудэ хүн одоо харгалзагчаар нь байдаг гэж хэлж болох ийм одоо далайн эргийн хот байсан. 거기에서 이제 예루살렘으로 올라가는 여장을 좀 꾸려가지고 이제 예루살렘으로 올라갑니다. 올라갈 때 구브로 사람 나손이라고 하는 사람이 사도 바울과 같이 동행을 했습니다. За тэгээд тэндээсээ одоо явж тийм ээ одоо тэндээсээ Кайсараас Иерусалим руу явсан. Иерусалим руу явхад эртний одоо тийм ээ дагалдагч Киприйн Мнасонид одоо очиж хонохоор болсон байгаа. 자, 여기 키프로스 사람 나손이라는 사람이 가이사랴에 있었는데 이 사람이 사도 바울의 사역을 적극적으로 잘 협력하고 도왔다는 것을 알 수 있습니다. За тэгээд эндээс харах юм бол одоо тэр Манасын гихч хүн бол тийм ээ одоо Паулын ажилд одоо маш идэвхтэй шаргуу тэр тусалдаг одоо дэмждэг ийм одоо хүн байсан гэдгийг бид нар мэдж болно. 자, 요 나손이라고 하는 사람이 예루살렘에도 집이 있었던 것 같아요. За тэгээд эндээс харахад энэ Насонид очиход тэр Иерусалимд бас өөрийн гэрте байсан юм шиг байгаа. 사도 바울이 예루살렘에 있는 동안에 나손의 집에 머물러면서 거기에서 사도들 또 감독들을 만나서 그동안의 사역을 보고하기 위해서
거기 예루살렘에 들렸던 것 같습니다. За тэгээд тэнцээ хэд хонж байх үед Иерусалимд байхад тийм ээ ах дүүнэр болон одоо Иерусалимд байсан ах дүүнэр болон хүмүүс одоо түүнийг баяртайгаар хүлээн авсан байгаа. За тэгээд дараа өдөр нь Яаковынд одоо Паулыг Яаковынд хүргэж өгөхөд тэнцээ ахлагч нар ахлагчид хүртэл одоо ирээд хүлээж байсан байна. 자, 여기 18절 19절에 보니까 17절로 여기 19절에 보니까 사도 바울이 예루살렘에 들어가서 그들의 영접을 받고 또 그들에게 그동안에 있었던 이방인의 사역을 보고하는 내용이 기록이 되어 있습니다. За тэгээд эндээс харах юм бол Иерусалимд ирэхэд тийм ээ ах дүүнэр тэр ахлагч нар түүнийг баяртайгаар хүлээн авсан. За тэгээд тэр хэрхэн өөрөө сайн мэдээг дамжуулсан тухай өөрөө биш шүү. Хэрхэн тэр сайн мэдээг дамжуулсан тухай тэр одоо ахлагч болоод тэр хүлээж авсан ах дүүнэрт тэр хуваалцсан. 자, 여기 18절에 그 야고보에게로 들어갔다 할 때 이 당시에 예루살렘의 감독이 야고보였습니다. За энэ үед харах юм бол Яаков бол тийм ээ Иерусалим чуулганы одоо удирдагчаар харгалзагчаар одоо Яаков тэнцээ байсан байгаа. 자, 여기 야고보는 байсан шиг байна. 야고보는 어떤 야고보죠? За тэгвэл энэ Яаков ямар Яаков бэ? 예수님의 제자 중에도 야고보가 둘이 있고 또 주의 예. 동생 가운데도 야고보가 있습니다. Есүсийн дүү Яаков байдаг тийм ээ. Бас Есүсийн дагалдагч дунд хоёр ч Яаков бас байгаа. 자, 이 사람은 어떤 야고보예요? Энэ ямар Яаков бэлээ? 주의 동생 야고보예요. Энэ Яаков бол одоо Есүсийн дүү Яаков байх нэ. 예수님의 동생이 당시에 예루살렘에서 감독으로 있었다고 하는 것은 어찌 보면 그 시기는 그리스도인들이 예루살렘에 머물기에는 참으로 힘들고 어려운 고난의 시기였습니다. Есүсийн дүү Яаков тэр үед Иерусалим чуулганы Иерусалим дэх чуулганы харгалзагч байсан гэдгийг харах юм бол ерөнхийдөө тэр үе бол маш хүнд хэцүү. Одоо юу гэдэг итгэгч нар итгэлээ сахин амьдрахад хамгаалахад одоо маш хэцүү үе байсан байгаа. 자, 어찌 보면 10여 년 전에 예루살렘에 큰 핍박이 일어난 이후로 그리스도인들이 다 흩어져서 이제는 정말 믿음을 갖고 있는 사람이 예루살렘에 산다고 하는 것은 목숨을 내놓지 않으면 예루살렘에 머물 수 없는 그런 상황 가운데서 야고보가 감독으로 있었다고 하는 것은 시사하는 바가 커요. За энэ нөхцөл байдлаас энэ үеэс 12 жилийн өмнө одоо Иерусалимд маш том одоо юу болсноор хавчлага бий болсноор тийм ээ Иерусалим дэх итгэгч нар бүгдээрээ салж бутарч алга болон явна. Ингэж алга явснаар одоо энд ч үлдсэн байгаа Иерусалимд үлдсэн байгаа итгэгч нарыг харах юм бол энэ итгэгч нар ямар хүмүүс үлдсэн байна вэ гэх юм бол ерөөсөө 100% би итгэлээр амьдрий, итгэлээ даагъя гэсэн хүмүүс л энд ч одоо үлдэж Иерусалимд үлдсэн байгаа. 여기 장로들도 다 있더라 한 거 보니까 여기 장로들은 사도들도 장로라고 그랬습니다. 사도 베드로가 자기 자신에 대해서 장로는 사랑하는 가이오에게 현지한다. 이게 사도 요한도 자기 자신을 장로라는 표현을 쓴 적이 있어요. Тэгвэл энэ дээр харах юм бол энэ дээр ахлагчд гэсэн байна тийм үү? Энэ ахлагчд гэж тэгвэл хэнийг хэлээд байна вэ гэх юм бол энэ ахлагч гэдэг маань одоо элч нарыг хүртэл бас хэлж байгаа. Тэгвэл элч нарыг хайрладаг биш ахлагчдыг хайрладаг элч Паул гэсэн хүртэл одоо ийм үг бас хэрэглэгдсэн байдаг. 여기 장로는 히라보로는 연장자라는 뜻인데 오래된 성도라는 뜻입니다. За тэгвэл энэ ахлагч гэдэг үг маань одоо яг еврей хэл дээр ямар утгатай вэ гэх юм бол одоо олон жилийн турш итгэгч гэсэн утгатай байна. 그런가 하면 여기 장로들은 당시에 예루살렘 교회를 인도하는 지도자의 무리들이라고 하는 걸 알 수 있죠. За тэгвэл энэ ахлагч нар бол ерөөсөө тийм ээ олон жилийн турш одоо чуулганыг удирдсан тийм ээ итгэгч нарыг удирдах байсан нэг ёсны одоо удирдагч нар гэж бид нар харж болно. 사도 바울이 예루살렘에 들어가서 야고보와 이 장로들을 만나가지고 그동안에 있었던 이방인 사역을 보고했다고 하는 것은 그 예루살렘에
간 목적이 무엇인가를 여기에서 알 수 있는 거예요. Тэгвэл бид нар эндээс харах юм бол Илч Паул бол тийм ээ одоо тэднэрт ингэж тайлан тавьж байгааг нь харах юм бол тэднэрт тайлан тавьж байгааг харах юм бол эднэрийг олон жилийн турш бас мэддэг байсан байх нэ гэж ойлгож байна. 사도 바울이 예루살렘에 간 것은 질서를 세우기 위해서 간 겁니다. Илч Паул Иерусалимд очсон зорилго нь очсон нь бол ерөөсөө нөгөө нэг дэг журам гэдэг зүйлийг босгохын тулд бий болгохын тулд очсон байгаа. 자, 초대교회를 바르게 세워나가는데 그 진리의 기초, 진리의 기둥이 되는 사람이 예루살렘에 있었어요. 그렇기 때문에 그 예루살렘을 통해서 이방인의 사역도 하나님의 뜻이라고 하는 것을 확실하게 증거하고 인정받기 위해서 갔다라고 하는 것이 사도 바울이 예루살렘에 간 목적입니다. Илч Паулын Иерусалимд очих болсон зорилго нь юу гэх юм бол тэр өөрийн хийж байгаа үйлчлэл, өөрийн хийсэн үйлчлэл энэ одоо ажлууд нь тийм ээ бурхны ажлууд бол тэр бусдад ч гэсэн тэр одоо ахлагч нарт хүртэл ингэж тайлбарснараа тэр өөрөө энэ хийсэн ажил нь бас бусдад хүлээн зөвшөөрөгдөхийн тулд очсон гэж бид нар ойлгож байна. 그래서 저도 이제 우리 신학교가 세워진 지가 12년이 됐기 때문에 앞으로 여기 게르게게 교회가 완성이 되면 거기에서 1년에 한두 차례 우리 신학교를 나온 사람들과 같이 모임을 가지려고 그래요. 교역자 수양회처럼. За тэгээд манай сургууль хүртэл манай Фатапи Библийн сургууль хүртэл ерөнхийдөө бий болоод 11 12 жил болж байна. Тэгээ эндээс ингээд олон жил бас өнгөрөөсөн учраас Фатапи Библийн сургуулийн байрыг хүртэл байраад одоо гэрлэгээ чуулганы хашаан тийм ээ одоо газар дээр байраад 거기서 여러분들이 оюутнуудаа жилд 2 удаа ядч 2 удаа цуглаж уулзаж оюутнуудтайгаа тэр одоо хурал зөвлөгөөнөө хийдэг ийм одоо цаг гаргая гэж бодож байгаа. 거기에서 우리 화답회 출신들이 이렇게 세워진 교회들은 와서 보고를 해야 됩니다. 보고도 하고 같이 여러분들의 어떤 사역에 대해서 같이 공감도 하고 나누기도 하고 또 여러 가지 개선점이라든지 또 도와줘야 될 부분들을 같이 의논하는 그런 시간들을 가질 거예요. Тэгээд тэр одоо цугларалт хуралдаан дээр юу хийх вэ гэвэл манай Фатапи Библийн сургуулийг төгссөн манай сургуульд сурч байгаа оюутнууд одоо төгссөн одоо ахлагч нар ирээд чуулганыхаа талаар өөрийн хийж байгаа үйлчлэл өөрийнхөө хийсэн ажлуудынхаа талаар тайлхнадаг тийм ээ ийм цаг гаргана ийм 제가 그런 계획을 갖고 있습니다. ийм төлөвлөгөө бол байгаа. 자, 그렇기 때문에 사도 바울도 마찬가지예요. 예루살렘 공의에 찾아간 것은 그가 이방인의 사도로서 어찌 보면 사도들보다도 더 큰 일을 했지만 그러나 사도 바울은 질서를 지키기 위해서 어찌 보면 이방인 교회가 공적으로 인정을 받는 것도 중요하다고 하는 것을 여기에서 보여준 겁니다. За тийм учраас Илч Паулийн хувьд ч гэсэн адилхан тийм ээ тэр ингэж олонний өмнө тэр бусдынхаа өмнө хүртэл ингэж өөрийн хийсэн ажлаа ярьж хэлж одоо тайлгнах нь одоо чухал юм а гэж үзсэн учраас тэр одоо Иерусалим руу очсон байна. 여기 사도 바울의 보고를 들은 야고보와 그 장로들은 하나님께 영광을 돌리고 하나님께 영광을 돌렸습니다. За тэгээд Илч Паулийн одоо тэр тайланг сонссон сайн мэдээний тайланг одоо сонссон одоо Яаков болоод бусад ахтагч нар тийм ээ ихлээр бурханд алдрыг өргөсөн байгаа. 하나님께 영광을 돌렸다는 것은 이방인 교회를 인정했다는 뜻이에요. Тэгвэл бурханд алдрыг өргөж бурхныг алдаршуулсан гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ гэвэл бурхны тэр одоо харь үндэстнүүдэд хийсэн ажил тэр харь үндэстнүүдийн тэр чуулганыг хүртэл хүлээн зөвшөөрсөн гэсэн үг байна. Харь үндэстнүүдийн чуулганыг хүлээн зөвшөөрсөн гэсэн үг. 하나님이 이방인들도 자신들과 동일한 하나님의 백성으로 삼았구나라는 것을 공인했다고 하는 것을 여기 알 수 있습니다. Харь үндэстнүүдийг хүртэл бурхан өөрсдөө найдалхан тийм ээ бурхны хүмүүс болгож сонгосон юм байна гэдгийг тэд нар ойлгож одоо тэд нар хүлээн зөвшөөрсөн гэсэн үг байна. 그러면서 여기 이제 여기 장로들이 사도 바울에 대해서 이 예루살렘에서 많은 사람들이 반감과 오해를 가지고 있는 것을 이야기하면서 그에 대한 해결책을 여기 제시를 합니다. За тэгээд
одоо Иерусалимд байгаа юудэчүүд тийм ээ одоо юудэчүүдийн талаар хэлэхдээ энэ юудэчүүд үнэхээр одоо Илж Паулын талаар буруу ойлголттой байна. Тийм учраас энэ буруу ойлголтыг заасч залруулахын тулд юу хийх ёстой вэ гэдгийг нь хүртэл одоо Паулд хэлж өгч байгаа. 자, 반감과 오해가 뭐냐면 21절에 보니까 내가 이방에 있는 모든 유대인들을 가르치되 모세를 배반하고 아들들에게 할례를 행하지 말고 또 관습을 지키지 말라 한 다음을 그들이 들었다 그랬습니다. За тэгвэл тэд нэр одоо буруу ойлголт нь юу байсан бэ? Буруу тал нь юу байсан бэ гэх юм бол 21-р ишлэл дээр хэлж байна. Тэд таны тухай тийм ээ таныг хар үндэстнүүдийн дунд амьдардаг юудэчүүдэд Мосег умартахыг сургаж хүүхдүүдтэй хөвч хөндөх ёслол үйлдэлгүйгээр мөн ёс заншлаа битгий даг гэж сургаж байна гэж 자, хүмүүс одоо сонссон гэж хэлж байна гэж байгаа. 사도 바울이 실제로 모세를 배반했을까요? Тэгвэл Илж Паул яг үнэндээ Мосег буруутгах одоо үүсгэсэн юм уу? 할례를 행하지 말라고 그랬을까요? Тэр одоо хөвч хөндүүлж болохгүй гэж хэлсэн үү? 관습을 지키지 말라고 그랬을까? Ёс заншлыг битгий даг гэж хэлсэн үү? 전혀 그렇지가 않습니다. ерөөсөө тийм юм яриаггүй тийм ээ. 사도 바울이 이방에 있는 사람들에 대해서 사도 바울이 말하는 것은 뭐냐면 모세의 율법을 배반하라는 것이 아니라 율법을 지켜서 구원을 받는 것이 아니라 로마서에 있는 것처럼 율법은 그리스도께로 인도하는 몽학선생, 초보적인 교사이고 예수를 믿음으로 구원 얻는 것이다 하는 것을 강조했기 때문에 그런 겁니다. 그걸 깨달았기 때문에 믿음으로 구원 얻는 도리를 선포한 것이 어찌 보면 율법을 지켜서 구원을 받고자 하는 유대인들이 볼 때는 사도 바울이 모세를 배반한 것처럼 보인 거예요. За гэтэл одоо Илж Паул юу заасан болоод хүмүүс тийм ээ одоо хууль ёсыг одоо өгөөсгөж Мосег одоо умартахыг заас сургасан бэ гэх юм бол Мосе хуулийг дагаж үйлдэж болохгүй гэж хэлээгүй тийм үү? Харин хууль бол зөвхөн Христ рүү удирддаг одоо багшимаа гэж хэлээд Христэд итгэх итгэлээр дамжуулан бид нар аврагдах болно гэдгийг зааж сургаж байсан болохоос биш тэд нар одоо ингэж одоо зааж сургасны төлөө л ерөөсөө энэ хүн одоо хуулийг дагаж болохгүй гэж ингэснээр одоо Мосег одоо дагажлахгүй Мосег одоо мартахыг шаардж байна гэж ингэж одоо буруу ойлгоцгоосон байна. 자, 사도 바울이 할례를 행하지 말라고 한 건 좀 아닙니다. За Илж Паул бас хөвч хүндүүлж болохгүй гэж ерөөсөө хэлээгүй. 자, 사도 바울이 할례를 행하지 말라고 한 것이 아니라 사도 바울이 디모데에게도 할례를 행했어요. 이방인이고 어머니는 유대인이고 아버지는 이방인이기 때문에 Тэр хөвч хүндүүлж болохгүй гэж заагаагүй харин тэр харь хүн болох Тимотед хүртэл хөвч хөндөх ёслол үйлдсэн. 자, 할례를 어디에다 해야 되냐면 그 로마서 2장 28절에 대저 표면적 유대인이 아니요 이면적인 뭐냐면 표면적인 유대인이 아니요 표면적 육신의 할례가 아니다. 이면적인 유대인이며 할례는 마음에 하라. 신령에 있고 의문에 있지 아니하다. 이렇게 가르쳤습니다. За тэгээд үйлсийн 2 дээр харах юм бол 2 дугаар бүлэг дээр харах юм бол хэлсэн байгаа. Хөвч хүндэлт гэдэг бол тийм ээ одоо зөвхөн одоо махан биеэрээ заавал хөвч хүндүүлдэг биш. Тэр хөвч хүндэлтийг бид нэр зүрх сэтгэлдээ хүндүүлэх ёстой гэж 사도행전 2장? 아니 로마서 2장 28절 29절. Роми одоо 2-ын одоо 28 29 дугаар ишлэл дээр одоо хэлсэн байгаа. Хөвч хүндэлт бол гаднах байдлаараа юудэ байх нь юудэ биш бөгөөд мах бодын одоо хөвч хүндэлт биш ээ харин доторх байдлаараа юудэ байх нь юудэ хүмүү бичгээр бус сүнсээр хийлгсэн зүрх сэтгэлийн хөвч хүндэлт муу юм а гэсэн байна. 할례를 행하지 말라는 게 아닙니다. Хөвч хүндэлт хийгэж болохгүй гэж хэлсэн юм бол биш. 진정한 할례가 무엇인가를 깨닫게 해준 겁니다. Харин жинхэнэ хөвч хүндэлт гэж юу юм бэ гэдгийг л ойлгуулсан байна. 유대인들의 할례를 자랑으로 삼았어. Юудэчүүд ерөөсөө өөрсдийн тэр хөвч хүндэлтийг одоо сайрхаж боддог байсан өөрсдийн хөвч хүндэлтүүдээ. 자신들만 아브라함의 자손이고 하나님의 백성인데 하나님의 백성에 된 증표로 할례를 행하라고 했다. 그렇기 때문에 이방 사람은 사람의 탈은 갖고 있지만 그들은 짐승과 같다. 그런 사고를 유대인들이 갖고 있습니다. 사실은.
Юудэчүүдийн хувьд бол тийм ээ одоо юу гэдэг хөвч хөндлөлтийг зөвхөн одоо өөрсдөд нь өгөгдсөн өөрсдөө л одоо аврагдах зохистой гэж үздэг. Харин тэр бусдыг одоо үл тоомсордог одоо байсан байгаа. 할례라고 하는 것은 자신들의 우월감을 자랑하는 그런 도구로 사용된 거예요. Тэр хөвч хөндлөлтийг өөрсдийгөө одоо тэр төвийлгэх ийм одоо юу гэх вэ? өөрсдийгөө төвийлгэх одоо нөхцөл байдлаар одоо харж үздэг. 진정한 할례의 정신이 그들이 깨닫지를 못했기 때문에 사도 바울이 할례는 마음에 하라고 그런 겁니다. Тэд нар жинхэнэ одоо хөвч хөндлөлтийг утга учирыг ойлгоогүй учраас Илч Паул зүрх сэтгэлдээ тэр хөвч хөндлөлтийг зүрх сэтгэлдээ одоо хөвч хөндлөлээ гэж хэлсэн байна. 아무리 육체의 할례를 받았어도 마음의 할례를 받지 못하면 그건 진정한 하나님의 백성이라고 할 수 없어요. Үнэхээр одоо махан биеийн одоо хөвч хөндлөлт хийлгсэн байсан ч гэсэн тэр зүрх сэтгэлдээ хөвч хөндлүүлж чадаагүй байх юм бол энэ хүмүүсийг жинхэнэ одоо юу дээ гэж хэлэхэд жинхэнэ хөвч хөндлүүлсэн бурхны хүн гэж хэлэхэд бас хэцүү юм а гэсэн. 구약시대 할례가 오늘날 세례와 똑같습니다. Хуучин гэрээний хөвч хөндлөлт бол өнөө үеийн бидний одоо баптизмтэй усан баталгаатай адилхан гэж дүүцэн гэж үзэж болно. 할례의 의미가 뭐죠? 세 가지 의미가 있죠. Хөвч хөндлөлтийн утга учир маань юу вүлээ? 3 утга учир байгаа. 첫 번째 의미가 뭡니까? Нэгдүгээр нь юу бах вэ? 여러분들 많이 배웠을 건데 그동안에. За өнгөрсөн хугацаанд та нар маш сайн сурсан байх. 할례의 의미가 뭐예요? За хөвч хөндлөлтийн утга учир нь юу вэ? 큰일 났네. 큰일 났어. 빨리 나와야 되는데 지금 빨리. Хариулах хүн байна уу? 하나님의 백성된 증표로 주는 거예요. За нэгдүгээр нь одоо бурхны ард түмэн болсны одоо тэмдэг болгож өгдөг тийм ээ. Нэгдүгээр нь бурхны ард түмэн болсны тэмдэг. 오늘날 세례 왜 줍니까? За өнөөдөр тэгвэл биднэрт баптизм яагаад хүртдэг юм бэ? 이 사람은 예수님을 영접한 예수님의 제자다. 그 증표로 주는 거예요. Энэ хүн бол Есүсийг хүлээн авсан Есүсийн дагалдагч шав мөн гэж өгдөг. 할례와 동일한 거예요. За энэ бол хөвч хөндлөлттэй адилхан. 또 하나님의 언약에 참여하는 증표로 준 겁니다. 두 번째로는 За хоёрдугаарт нь бурхны гэрээний хамтран оролцогч гэсэн тэмдэг болгож өгдөг. 그리스도의 언약이 있어요. Христийн гэрээ гэж байгаа. 자, 언젠가 우리가 하나님 앞에서 우리가 이 땅에서 믿음을 지킨 것만큼 하나님께 상 받을 수 있는 천국의 기업을 예비된 그런 백성이라는 증표입니다. За бид нар бол хизээ нэгэн цагт Христийн өмнө тийм ээ одоо очих тэр Тэнгэрийн хаанчлалын Тэнгэрийн хаанчлалын өвийг авах одоо нэгэн юм а гэсэн одоо өвлөн авах одоо нэг тэмдэг маань болж өгдөг байна. 그런가 하면 그리스도의 증인이라고 하는 증표로 이 할례 언약을 준 거예요. Тэгвэл Христийн гэрч гэдэг гэрчийн одоо нотлохоо болгож биднэрт энэ хөвч хөндлөлтийг үйлддэг байна. 세 가지 그다음에 세 번째로는 За тэгвэл 3 дугаарт нь 자, 육신의 정욕, махан биеийн шунал 세상과 구별된 삶을 살겠다고 하는 증표로 주는 겁니다. дэлхийн ертөнцөөс тийм ээ тусгаарлагдсан амьдралаар амьдрнаа гэсэн одоо тэмдэг болгож өгдөг байна. 세상 사람은 할례를 받지 않습니다. Дэлхийн хүмүүс бол хөвч хөндлөлтөггүй. 그리스도인들은 할례를 받아요. Зөвхөн Христэд итгэгчнэр хөвч хөндлөлтийг 그것은 우리가 세상과 구별된 이제 하나님만을 섬기는 하나님의 백성이로 살겠다고 하는 증거라고 할 수 있어요. Тэгвэл энэ маань би бол тусгаарлагдсан зөвхөн тийм ээ бурхны үгийн дагуу амьдрнаа гэсний одоо нотлохоо болгож хөвч хөндлөлдөг юм а гэж бид нар ойлгож байна. 그 일에 어떤 육체의 부패성이나 세상의 정욕을 따라가지 않는다. 그러한 뜻이 거기 담겨 있습니다. За тэгвэл тэнд мэдээж бид нар дэлхийн зан чанар болоо дэлхийн гэмт чанар болоо дэлхийн шунлын дагуу амьдрахгүй гэдэг маань хүртэл тэр дотор агуулгадж байгаа. 이러한 비밀, 이러한 진리가 중요한 것이지 육신의 할례는 그것을 잊어버리지 않고 그것을 기억하기 위해서 준 건데 유태인들은 할례 받은 것만 자랑했지 그런 신앙은 없어요. Махан биеийн
одоо шунал хүслийг л тийм ээ дарах гэж тэр хөвч хөндлөлтийг өгсөн болохоос биш юудэчүүдийн тийм ээ одоо тэр бодож байгаа шиг тийм биш. Юудэчүүд болохоор зөвхөн одоо бид нар тусгай ард түмэн гэдэг утгаараа л одоо тэр хөвч хөндлөлт хийлэгдэг гэж бодож байсан байна. 또 결과적으로 사도 바울이 할례의 바른 진리를 증거함으로 인해서 그 유대인들이 볼 때는 사도 바울이 할례를 행하지 말라고 한 것처럼 그렇게 보여졌던 것 같아요. Гэтэл энэ нөхцөл байдлаас харах юм бол одоо Илч Паулыг тийм ээ хүмүүс энэ хүн одоо хөвч хөндлүүлж болохгүй гэж заасан гэж ингэж буруу ойлгоод байгаа. 또 관습을 지키지 말라고 그랬다. За тэгмүүдээ бас энэ дээр ёс заншлыг тийм ээ дагаж болохгүй гэж сургасан гэж байгаа. ёс заншлаа битгий дагах хэмээн сургаж байна гэж. 자, 이 관습이라고 하는 것은 장로의 유전이라든지 또 유대인이 가지고 있는 율례나 규례와 같은 어떤 그들이 율법을 지켜나가는 데 있어서 필요한 제도입니다. 그걸 자, 이방 사람들에게 사도 바울은 강요하지 않았던 겁니다. За тэгвэл энэ одоо юу гэдэг одоо ёс заншил гэдэг маань юу юм бэ гэх юм бол тэр ахмадын сургаал тийм ээ эсвэл одоо юудэчүүдийн дагаж мөрддөг өөр бусад зүйлсүүдийг Илч Паул харь үндэстнүүдэд заагаагүй. 예수님도 이 고르반 신앙에 대해서 지적했지만 Есүс тэр Гурбаны үзлийг хүртэл тийм ээ буруутгаж байсан маа. 이 관습이라고 하는 것이 진리를 오히려 훼손하고 또 진리를 막는 일을 했기 때문에 사도 바울은 이방 사람들에게 이 관습보다는 예수님의 말씀을 그들에게 가르쳐주고 또 성경의 진리를 밝히 깨우쳐줬던 겁니다. Харин энэ харь үндэстнүүдэд тийм ээ одоо юу гэдэг тэр бурхны үгийг заагаад явахад энэ ёс заншлыг заасан биш харин бурхны үгийн дагуу Есүсийн үгийн дагуу байх нь одоо чухал юм а гэж заасан учраас хүмүүс одоо эндээс харахад ёс заншил битгий даг гэж сургаж байсан гэж одоо үзсэн байна. 자, 그런 모습이 어찌 보면 사도 바울이 관습을 무시하는 것처럼 보였던 거예요. Ерөөсөө энэ байдлууд нь л одоо тэгж одоо ёс заншлыг нь дорд үзэж байгаа мэт одоо харагдуулсан байна. 그 아래에 있는 것처럼 25절에 있는 것처럼 이방 사람들에게 예루살렘 공의에서 결정한 네 가지 이방인에게는 우상의 제물 피와 목매어 죽인 것과 음행을 멀리하라고 결의했는데 이것만 이방 사람들도 모세 율법을 다 지키는 것이 아니라 이것은 지켜야 된다고 하는 걸 가르쳤던 겁니다. За тэгвэл ерөөсөө харь үндэстнүүд Мойсе биш ээ. Паул юу заасан бэ гэх юм бол харь үндэстнүүдийн тухайд гэх юм бол 25 дугаар эшлэл дээр тийм ээ. Итгэсэн харь үндэстнүүдийн тухайд тэгвэл тэд шүтээнд өргөсөн өргөл, цуус, боомлогдсон зүйл болон садар самуунаас цээрлэх ёстой гэж бид тогтоон тэдэнд бичсэн билээ гэж байгаа. 그래서 사도 바울을 그들이 오해하고 어찌 보면 사도 바울에 대해서 원한과 반감을 가지고 있다고 하는 것을 예루살렘의 장로들이 사도 바울에게 얘기를 해준 거예요. За тийм учраас Илч Паулын талаар буруу ойлгосон учраас Илч Паулын талаар тийм одоо ингэж буруу ойлгож ингэж одоо үс сансан гэх юм одоо ийм буруу ойлголттой байгаа гэдгийг Илч Паул одоо энэ ахлагч нар хэлж өгч байгаа. 22절에 보면 그러면 어찌할꼬 그들이 필연 그대가 온 것을 들으리니 우리가 말하는 이대로 하라 하면서 좀 사도 바울이 그들의 오해를 풀기 위해서 서원한 네 사람과 함께 어찌 보면 유대인의 결례에 동참하도록 이렇게 권면을 하는 내용이 나옵니다. За тийм учраас 22 23 дугаар эшлэл дээрээс харах юм бол тэгэхээр яах вэ гэвэл мэдээж таны ирснийг тиймээс тийм ээ одоо таны ирснийг заавал сонсон. Тиймээс бидний хийх зүйлийг та хийгээрэй гэд бидэнд ам өчгөө өгсөн 4 хүн бий гэж хэлээд одоо ингээд Паулыг ийм зүйл хийгээрэй гэж одоо түнд хэлж өгч байгаа. 어찌 보면 결례라고 하는 것은 서원과 비슷합니다. 내가 하나님 앞에서 하나님의 성전에 나아가서 정결한 마음으로 때로는 머리를 깎는다든지 나시린의 서원과 같이 그런 서원하는 모습이에요. 그래서 자기 자신의 어떤 이런 허물이라든지 부족한 것을 씻고 결단하는 그런 모습들이 결례라고 할 수 있어요.
Энэ дээр харах юм бол тэр цэвэршүүлэх гэж байна тийм ээ. Цэвэршүүлээ гэж хэлж байгаа 24-р эшлэл дээр. Тэр маань цэвэршүүлнэ гэдэг маань юу гэсэн үг юм бэ гэх юм бол нэг ёсны би ямар ч ийм буруу зүйл хийгээгүй гэдгээ одоо харуулж амлалт одоо тангараг өргөж байгаа нэг ёсны үйл явдал. Ингэснээр тэд нар ариун сүмд ороод одоо үсээ авахулах ч юм уу эсвэл нөхөн төлбөр төлөх ч юм уу ингэж одоо өөрсдийгөө бурууг нотолж харуулдаг ийм одоо нэг ёсны одоо ёслол хэм одоо үйл явдал байна. 소원 예식이죠. 소원 예식. Тэгвэл энэ маань цэвэршүүлэх ёслол гэж үйлддэг байна. 자, 그 모습은 그 아래 보니까 여기 24절에 그들을 데리고 함께 결례를 행하고 그들을 위하여 비용을 내어 머리를 깎게 하라 이런 말씀이 나와요. За тэгвэл тэр доор нь юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол 24-р эшлэл дээр тэднийг аваад тэдний хамт өөрийгөө цэвэршүүл тэдний үсээ авахуулах төлбөрийг нь таадвал тэгээд таны тухай сонсон ор үндэсгүй зүйл харин та өөрөө хуулийг сахин зааврын дагуу явдаг гэдгийг мэддэгдэх болно гэсэн байна. 자, 하나님께 서원한 사람 머리를 깎는 예식을 하는 겁니다. Тэгвэл бурханд тэр нөгөө нэг одоо тангараг өргөж байгаа юм тийм одоо амлалт өгч байгаа хүн бол үсээ хусдаг ийм ёслол үйлддэг байна. 자, 머리라고 하는 것은 여자들에게도 영광을 상징하는 그 여자의 영광은 머리라고 그랬습니다. За тэгвэл энэ үсээ хуснаа гэдэг маань юу юм бэ гэх юм бол эмэгтэй хүмүүсийн одоо нэр төр гэх юм уу алдар нь болохоор энэ цэргүүнэн гэж байгаа. 자, 남자에게서도 머리도 그 자신의 권세라고 할 수 있습니다. За эмэгтэй эрчүүдийн хувьд тэр үс нь бол тийм ээ одоо эрчүүдийн хувьд бол үс нь бол одоо түүний их мэдлийг бэлэгддэг. 자기의 머리를 깎는다고 하는 것은 하나님의 권세에 복종하겠다고 하는 징표예요. Тэр өөрийнхөө үсийг хусч байна гэдэг бол би бурхны тушаал бурхны үгэнд дуулууртаа захирагдана гэж байгаа илэрхийлж байгаа илэрхийлэл байна. 자, 그런 모습을 보이면 예루살렘에 있는 사람들도 사도 바울도 율법을 지켜 행하는 사람이구나. 그전에 오해했던 것이 풀릴 것이라고 이렇게 장로들이 권면했던 겁니다. За тийм учраас эндээс харах юм бол ерөөсө Илч Паул ч гэсэн тийм ээ одоо бурхны үгийг дагдаг бурхны хүн маа гэдгийг хүмүүст харуулахын тулд ахлагч нар Илч Паулыг үсээ хусаа гэж одоо зөвлөсөн байна. 26절은 뭐 사도 바울이 그 네 사람과 더불어서 성전에 들어가는 모습이 나와요. За тэгээд 26 дугаар ишлэл дээр харах юм бол Илч Паул нөгөө 6 хүний хамтаар тийм ээ сүмд одоо очиж байгаа. сүм рүү явж байгаа одоо үйл явдал гарч байгаа. 그래서 머리를 깎고 그 결례를 행한 다음에 그 네 사람과 함께 성전에 들어가서 각 사람을 위하여 제사 드릴 때까지 결례 기간이 만기된 것을 신고하니라 그랬습니다. За тэгээд Илч Паул нөгөө дүрийн хамт маргааш нь тэдний хамт өөрийгөө цэвэршүүлээд сүмд орж цэвэршилтийн өдрүүд дуусах болон хүн тус бүрийн төлөө дахил өргөх өдрийг одоо мэдэгдсэн гэж хэлж байгаа. 자, 머리를 깎으면 레위기에 보면 부정하다고 그랬습니다. 머리를 깎으면. Левит ном дээр харах юм бол үсээ хусах нь бол одоо бузар юмаа гэж хэлдэг. 아마도 이 결례 기간은 성전에 들어가서 제사장에게 고하기까지 대략 한 7일 정도 그 결례의 기간이 있었던 것 같아요. За эндээс харах юм бол тэр одоо цэвэршүүлтийн хугацаа нь хэзээ юм бэ гэх юм бол ариун сүмд очоод одоо тэр тэрүүн тахилчид мэдэгдэх хүртэл нэг 7 хоног тэр цэвэршүүлтийн хугацаа явагддаг юм шиг байна. 그래서 그 기간이 만기된 것을 신고하기 위해서 성전에 들어갔다고 하는 걸 알 수 있습니다. За тэгвэл тэр өдрүүдийг тийм ээ одоо ингэж ийм өдрүүдийн турш одоо цэвэршүүлтийн хугацаа явагдана гэдгийг мэдүүлэхийн тулд тэр ариун сүм рүү орсон юм шиг байна. 그래서 레위기 14장 23절에 이런 말씀이 있어요. 제8일에 그 결례를 위하여 그것들을 회막문 여호와 앞 제사장에게로 가져갈 것이요. 이런 말씀이 있습니다. 레위기 14장 23절에 14장 23절. За Левит 13-ын 23 дээр юу гэж хэлж байна вэ гэвэл харин толб Левиги 23장 23절 14장 23절. За Левит 14-ийн 23 шүү. 14-ийн 23. Тэгээд 8 дахь өдөр тэрээр эдгээр цэвэршүүлэлтэд зориулан эзний өмнө уулзалтын майхны үүдэнд тахилчид авчрах болоо гэсэн. 결례 기간이 대략 머리에 삭도를 대고 한 7일간
Мгм. 7일간 있다가 8일째 성전에 나아간 거예요. За тэгвэл энэ цэвэршүүлэлтийн өдөр гэдэг маань тийм ээ. Тэр толгоондоо тэр тонгорох хүргэснээс хойш 7 хоног өнгөрөө тийм ээ. 8 дахь өдөртөө одоо тэр ариун сүм рүү очдөг байх. Тэгэхээр 7 хоногийн турш тэр цэвэршүүлэлтийн хугацаа явдаг байх нэ. 자, 그러한 예식을 통해서 어찌 보면 유대인들도 동일한 그러한 예식이 있기 때문에 사도 바울도 이방에 나가서 듣기로는 율법을 지키지 말라고 하는 악독한 이단이 된 것처럼 보이지만 사실은 그렇지가 않구나 하는 그런 어찌 보면 분위기를 만들어 주기 위해서 이 장로들이 이렇게 부탁하고 사도 바울은 그대로 순종했던 겁니다. За тэгвэл эндээс харах юм бол тийм ээ. Илч Паул хүртэл тийм ээ одоо хар үндэстнүүдэд хууль ёсыг дагаж болохгүй одоо хуулийг дагаж болохгүй гэж заажсан юм шиг тийм буруу одоо урсгалын хүн юм шиг одоо харагдуулсан учраас тэр ахлагч нар Илч Паул зөвлөгөө өгснөөр тийм ээ цэвэршүүлэлтийн үйлдэ гэж зөвлөсний үүднээс Илч Паул одоо ахлагч нарын үгэнд орж ин цэвэршүүлэлтийн хугацааг одоо томилж тоолж хэлээд сүмд одоо орсон байна. 27절로 30절에 보면 자, 이제 사도 바울이 그 이래가 거의 참에 자, 아시아로부터 온 유대인들이 성전에서 바울을 보고 모든 무리를 충동하여 그를 붙잡고 외치되 이스라엘 사람들아 도우라. 이 사람은 각처에서 우리 백성과 율법과 이것을 비방하여 모든 사람을 가르치는 그 자인데 헬라인을 데리고 성전에 들어가서 이 거룩한 곳을 더럽혔다고 외쳤습니다. 여기. За гэтэл одоо 27 28 дугаар эшлэл дээр харах юм бол тийм ээ. Тэгээд бараг 7 хоног өнгөрч байтал Азиас ирсэн юудэчүүд түүний сүмд байхыг хараад цугласан бүгдийг үүмэлж түүнийг барьж аваад Израилийн ирчүүдэд бидэнд туслаараа газар сайгүй манай ард түмэн хууль болон энэ газрын эсрэг сургадаг хүн чинь энэ байна. Түүнээс гадна тэр грекчүүдийг сүмд оруулж энэ гаруун газрыг бузралсан гэж хашгиран хэлвэ гэсэн. 소아시아에서 온 유대인들이 과거에 사도 바울이 그 아시아에서 복음을 전하는 것을 보고 핍박했던 사람들이 하필이면 예루살렘에 왔던 겁니다. 지금. За тэгвэл Азад сайн мэдээ дамжуулж байсан тийм ээ одоо хүмүүс Азад одоо Паулыг сайн мэдээ дамжуулаад явж байхад тэр үед байсан хүмүүс яг энэ үед одоо хинтээ Паултай одоо таарсан 성전 안에 들어가서 결례 보고를 하는 사도 바울을 보고 무리를 충동질한 거예요. За тэгээд ариун сүмд ороод тэр цэвэршүүлэлтийн хугацаагаа дуусгаад байсан Паулыг хараад одоо олныг одоо турхирсан одоо тэр хөдөлгөөн өрнүүлсэн байгаа. 사도 바울이 각처에서 유대인들을 어떻게 비방하고 율법과 성전을 비방했다고 많은 사람들을 갖다가 선동질했습니다. 보니까. За Илч Паулыг тийм ээ одоо юу гэдэг газар сайгүй яваад ард түмнийг маань одоо ард түмэн болон хууль болон энэ газрын эсрэг сургадаг хүн байна сургаж ясан хүн гэж одоо ингэж одоо олны дунд одоо ингэж орилж хашгирч байгаа. 자, 그러면서 자, 유대인들의 어찌 보면 반감을 극대화시키기 위해서 사도 바울이 헬라인을 데리고 성전에 들어가서 이 거룩한 곳을 더럽혔다고 외쳤던 거예요. За тэгээд тэдний одоо хөдөлгөөнийг улам илүү одоо ноцтой гэх юм уу улам илүү одоо өрнүүлэхийн тулд бүр одоо грекчүүдийг дагуулад харь хүн болох тийм ээ грекчүүдийг хүртэл сүм рүү оруулж ариун газрыг манд бузралсан гэж одоо хашгирж байгаа. 자, 사도 바울도 성전에 이방인을 데리고 가는 것은 하지 않습니다. 이 당시에. Энэ үед Илч Паул тэр ариун сүм рүү тэр харь үндэстэй хүнийг авч орох тэр үйлдэл бол Илч Паул бол хийгээгүй байсан. 예레미야가 1장 10절에 보면 이방인이 성전에 들어오는 것을 하나님이 금하셨어요. 성전을 더럽히는 행동입니다. 그건. Тэр Иремьягийн гашуудлал ном дээр харах юм бол харь үндэстэй хүн бурхны ариун сүмд орохыг бол бузарлаж байна. Ариун сүмийг бузарлах үйл явдал гэж үзээд харь үндэстнүүдийг ариун сүм рүү орохыг одоо хоригдсан байгаа. 사도 바울을 모함하기 위해서 소아시아에서 온 유대인들이 사실은 없는 말을 지어내서 사람들을 충동질한 거예요. Гэтэл одоо тэр Азаас ирсэн юудэчүүд тийм ээ одоо Илч Паулыг буруутгахын тулд худлаа зүйл одоо зохиож одоо хэлж эхэлсэн байна. 물론 사도 바울이 이방에 나가서 유다인들이
복음을 듣지 않는 것을 보고 내가 이제 이방인에게로 가노라 하면서 유대인들에게 그들이 복음에 대하여 합당치 않은 행동, 복음을 받아들이지 않고 회방하는 것을 보고 경고의 메시지를 던진 것이 있습니다. Мгм. За тэгвэл одоо Илч Паул тийм ээ одоо синагог руу ороод харь үндэстнүүд сайн мэдээ дамжуулахгүй байгааг хараад тэднэрт одоо анхааруулгын үгсийг хэлж байсан одоо удаа байгаа. 그렇다고 해서 사도 바울이 유대인을 멸시하거나 또 유대인의 율법을 멸시하는 것이 아닌데 오히려 사람들을 충동질하느라고 이 사람들이 이렇게 거짓말로 사람들에게 외쳤다고 하는 것은 이건 분명 마귀 역사예요. За тэглээ гэдэг юу гэдэг Илч Паулыг тийм ээ одоо буруутгаж одоо түүнийг одоо харь үндэстнүүдийг одоо тэр сүм рүү оруулсан гэж одоо хэлж ярьж байгаа нь одоо энэ бол сатаны ажил амаа. 29절에 보니까 이는 그들이 전에 에베소 사람 드로비모가 바울과 함께 시내에 있음을 보고 바울이 그를 성전에 데리고 들어간 줄로 생각했다고 그랬습니다. За тэгсэн 29 дугаар ишлэлдэр харах юм бол учир нь тэд урд нь Эфесийн харьяат Тропимыг түүнтэй хамт хотод байхыг хараад Паул түүнийг сүмд авчирсан гэж бодоцоожээ гэсэн байна. 사도 바울이 에베소 사람 드로비모와 같이 예루살렘에 와서 그와 같이 지냈다고 하는 걸 알 수 있습니다. За тэгвэл одоо Илч Паул тийм ээ одоо Тропимтай хэрхэн одоо хамт байгааг одоо хүмүүс харсан байгаа. 그런다고 해서 사도 바울이 그를 데리고 예루살렘 성전에 들어가진 않았습니다. Хэдийгээр тийм ээ одоо Иерусалим одоо Илч Паул тэр Тропимтай хамт байсан хэдий ч хизээч тэр одоо юу гэдэг Иерусалим дахь ариун сүм рүү Тропимыг дагуулж орсон удаан бол байхгүй. 자, 유대인의 정서상 이방인이 성전에 들어가는 것을 부정하다 생각하고 오히려 하나님의 성전을 더럽혔다고 생각하기 때문에 그런 문화와 정서를 사도 바울은 굳이 자극하고 싶지 않습니다. Юудэчүүдийн бодол санааны хувьд нь харах юм бол тийм ээ ерөөсөө хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа тийм үү харь үндэстнүүдийг хүлээн зөвшөөрөхгүй тэр Паулыг одоо юу гэдэг буруутгалаа ерөөсөө өөрчлөхгүй хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа. 왜 그렇지요? Яагаад вэ? 자, 덕이 되지 않기 때문에 덕이 되지 않기 때문에. Яагаад гэвэл тус нэмэр болохгүй байна. 우리가 하나님의 구원 운동에 굳이 불필요한 행동을 할 필요가 없습니다. Тэгвэл бидний хувьд бол Бурхны авралын ажлыг хийхдээ хэрэгцээгүй гэх юм уу тэр шаардлагагүй зүйлсүүдийг бид нэр хийх шаардлага байхгүй. 자, 성전에 들어가나 들어가지 않나? 그것이 의미하는 건 중요한 거 아니에요. Тэгвэл тэдний хэлж байгаа зүйл нь тийм ээ ариун сүм рүү хүн орсон уугүй юу гэдэг нь чухал биш. 오히려 사도 바울이 고린도전서 3장 16절 17절에는 너희가 하나님의 성전인 것과 성령이 너희 안에 거하시는 것을 알지 못하느냐 하면서 고린도 교인들 스스로가 하나님을 모시고 살아가는 성전된 자기 자신을 바르게 세워나가야 된다고 하는 것을 깨우쳐 줬어요. Харин Илч Паул юу гэсэн бэ гэх юм бол 1-р Коринтын 3:16 17 дугаар эшлэлдэр та нар өөрсдөө тийм бурхан та нарын дотор оршдог ариун сүм гэдгийг мэддгүү юм уу гэж хэлэнгээ тэр харин ч эсэргээр ариун Коринт чуулганых нь та нар бол өөрсдөө ариун сүм юм шүү гэдгийг одоо тэднэрт анхааруул тэднэрт одоо сануулж хэлж өгсөн байна. 이방인도 성전에 들어갈 수 있습니다. Тэгвэл харь үндэстэй хүн гэсэн тэр ариун сүм рүү орж болох нэ. 예수님이 십자가를 지셨을 때 성전의 휘장이 위로부터 아래까지 쫙 찢어졌잖아요. Есүс загалмаа дээр цовдлогдох үед ариун сүмийн нөгөө хөшиг тийм ээ дээрээсээ доошоо хүртэл урагдсан. 이제는 예수 그리스도를 믿기만 하면 곧장 하나님과 만나고 하나님의 구원 역사를 경험하게 될 것을 상징적으로 보여준 겁니다. Одоо Есүст итгэх юм бол ерөөсөө тийм ээ хинчсэн бурхны өмнө бурхны авралын одоо авралыг үзэх болно авах болно гэдгийг одоо илэрхийлж хэлж өгч байгаа. 그렇기 때문에 사도 바울이 굳이 뭐 성전에 데리고 가나 안 데리고 가나 드로비모가 구원을 못 받았고 구원을 받았고 그거하고는 상관이 없는 거예요. 그리고 굳이 Тийм 안 учраас 데려가는 거예요.
Тийм учраас Илч Паулын хувьд бол тийм ээ тэр Трофимыг сүм рүү дагуулж орсон уу үгүй юу гэдг нь ерөөсөө түүний хувьд бол одоо сонирн биш байсан. 그래서 여기 30절에 보니까 온 성이 소동해서 백성이 달려와 모여 바울을 잡아 성전 밖으로 끌고 나가니 문들이 곧 닫히더라 그랬습니다. За тэгээ 30 дугаар эшлэл дээр хот бүхэлдээ хөдөлж хүмүүс олноороо цуглан Паулыг барьж аваад сүмээс чирч гаргахад тэр даруй хаалганууд хаагдсан байлаа гэсэн. 자, 진리를 깨닫지 못한 미혹된 사람들이 달려와 가지고 사도 바울을 성전에서 붙들어 가지고 성전 밖으로 끌어다가 돌로 쳐 죽이려고 하는 그런 위기가 찾아온 겁니다. За 그래서 тэгвэл энэ маань одоо үйл явдал маань юу болж байна гэх юм бол тэр үннийг зөв ойлгож чадаагүй байгаа хүмүүс тийм ээ. Үннийг зөвөр ойлгож чадаагүй байгаа хүмүүс тэр Илч Паулыг хотоос чирэн гаргаад тэр сүмээс чирч гаргаад түүнийг чулуугаар шидэж алах гэж одоо ингэж одоо цугласан ийм одоо хүмүүс байгаа. 어떻게 보면 성령께서 예고한 그대로 되었지만 사도 바울이 이렇게 예루살렘에 와서 이러한 일들이 있을 것을 사도 바울은 내다봤어요. Магадгүй энэ маань ерөөс одоо ариун сүнсээр дамжуулан тийм ээ одоо иш үзүүлэгдэж хилэгдсэн зүйлсүүд маань болж байгаа. Тэгсэн болсон байгаа. 언제나 우리가 하나님의 일을 행할 때 그리스도인을 다른 그리스도인들을 핍박하는 사람은 잘못된 진리를 갖고 있는 사람이 핍박합니다. За тэгвэл хизээч гэсэн харах юм бол зөв үнний үгээр явж байгаа хүмүүсийг хавчиж байгаа хүмүүс нь хэн байдаг вэ гэвэл хавчиж байгаа хүмүүс нь өөрсдөө буруу үгэн дээр суурилсан хүмүүс тэр зөв үнний үгээр явдаг хүмүүсийг хавчиж байдаг байна. 그러나 이후부터 이제 예루살렘에 가기까지 예루살렘에서 로마까지 가기까지 사도 바울의 모습이 쭉 기록되어 있는데 28장까지 거기 모습을 보면 사도 바울은 흐트러짐이 없어요. 담대한 모습들, 견고한 모습들을 끝까지 보여줍니다. Ингээд 28 дугаар бүлэг хүртэл Ерүсалимаас Ром руу одоо Илч Паул хүргэгдэж байгаа үйл явдлага тэрх болгондоо Паулын тэр зоригтой байгаад бат зогсож байгаа дүр төрх нь тэнцээ маш ил тод одоо бичигдсэн тэмдэглэгдсэн байна. 자, 오늘 여기까지 좀 하도록 하겠습니다. За өнөөдөр ингээд дуусгая. 자, 혹시 궁금한 거 있으면 좀 물어보세요. За сонирхож байгаа асуулт ч юм уу сонирхож байгаа зүйл байна уу? 오늘 여러 학생들이 지금 6명, 7명 이렇게 어능도 나중에 좀 들어왔는데 이렇게 자꾸 여러 가지 일로서 이제 참여를 못 하게 되는데 참여 못 하신 분들은 오늘 중에까지 공부를 하고서 세기한테 아니면 저한테 카톡을 보내야 돼. 아니면 페이스톡으로 공부한 것을 보내야 됩니다. 그렇지 않으면은 학점 못 받아요. 명심해야 됩니다. 오늘 공부한 건 날아가는 거예요. За тэгвэл өнөөдөр одоо үдээс хойш хичээл дээр одоо цөөхөн хүмүүс суусан байна тийм ээ. Энэ хүмүүс маань одоо өнөөдрийг бишээ суугаагүй хүмүүс маань өнөөдрийг дотор одоо хийсэн хичээлээ нөхөж явуулах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол одоо дүнгийн чинь тооцохгүй гэж хэлж байна. 그래서 오전에 거의 다 왔는데. 오전에 거의 다 왔다고? 오전에 지금 가면서 6명밖에 안 왔는데. 아니 오전에 오전엔 다 왔다고? 오전에 13명이